muerto en la cruz, derramando tu sangre para salvarnos. 저희를 구원하시기 위해서 십자가에서 주님의 보혈의 피를 흘리심에 감사합니다. Gracias por habernos salvado y habernos guiado al camino de la verdad. 저희를 구원해 주시고 진리의 길로 저희를 인도해 주신 하나님께 감사합니다. También gracias por guiarnos a la palabra en la iglesia. 그리고 저희를 주님의 말씀과 교회로 인도해 주심에 감사합니다. Asimismo, ayudarnos a vivir por evangelio y por la iglesia. 그리고 또한 저희가 교회와 복음을 위해서 살 수 있도록 또한 도와주세요. Oramos en el nombre de Jesús. 예수님 이름으로 기도했습니다. Amén. 아멘. Vamos a buscar juntos. 네. Romanos 로마서 12, 12장. capítulo 12, 네, 12장입니다. versículo 2. 12장 2절입니다. 이제부터 한국말로 하겠습니다. Ahora sí, voy a volver a hablar coreano. 로마서 12장 2절입니다. Romanos 12, versículo 2. 로마서 12장 2절. Romanos 12, versículo 2. 우리 같이 읽어보도록 Vamos a 하겠습니다. leer juntos. 너희는 이 No os 세대를 본받지 conforméis a este 말고 siglo, 오직 sino 마음을 transformaos 새롭게 por medio 함으로 de la 변화를 renovación 받아 de vuestro entendimiento, 하나님의 선하시고 para que comprobéis 기뻐하시고 cuál sea la 온전하신 buena 뜻이 voluntad de 무엇인지 Dios, 분별하도록 agradable y 하라. perfecta. 네, 그동안 안녕하셨죠? ¿Cómo han estado? 네, 중앙교회는 오래간만에 오는 것 Creo que 같습니다. hace mucho que no venía aquí a la iglesia central. 그래서 저희 코로나 교회도 지금 열심히 복음을 전하고 있습니다. La iglesia de Corona también sigue evangelizando mucho. 저희 코로나 교회는 지금 한 75명 정도 주일날 모이고 있습니다. Alrededor de 75 hermanos nos reunimos cada domingo en la iglesia. 저희 라티노 분들하고 또 중국 분도 또 한국 분도 이렇게 함께 신앙생활 하고 있습니다. Y llevamos la vida cristiana junto con hermanos latinos, chinos y coreanos. 그래서 저희가 그 언어가 좀 4가지 언어를 쓰고 있는데요. En la iglesia se habla los 4 idiomas en la iglesia de Corona. 저희는 소식지가 4가지입니다. Por eso tenemos 4 hojas de anuncio en cada idioma. 그런데도 신기하게 서로 이렇게 하나가 돼서 복음이 전해지고 있어요. Asombrosamente, sin embargo, nos hacemos uno a pesar de diferentes idiomas y juntos predicamos el evangelio. 그래서 서로 조심조심 하는 것 같아요. Por eso creo que entre cada uno tenemos más cuidado para tratar al uno al otro también. 말이 잘 안 통해도 이렇게 서로 하나가 되는 모습들을 볼 수가 있습니다. Y se puede ver que más allá de que esté ese obstáculo, ¿no? La barrera del idioma, que son uno realmente, se puede ver eso. 그래서 한 지붕 4가족입니다. Por eso tenemos bajo un mismo techo, vivimos 4 familias, no 4 idiomas. 그래서 저희가 이제 이런 다양한 언어를 쓰고 있는 미국에서 어떻게 선교할지 저희가 아주 많이 기도를 하고 있습니다. Seguimos nosotros orando a cómo poder evangelizar a tanta gente que habla diferentes idiomas aquí en Estados 이게 Unidos. 예수님의 피로 구원받지 않았다면 불가능한 일이라고 좀 믿습니다. Gente que si uno realmente no ha recibido la salvación por medio de la sangre de Jesucristo, es difícil de entender cómo todo esto está ocurriendo. 말이 좀 안 통하더라도 예수님의 피로 거듭난 그리스도인들이기 때문에 서로 교제가 가능합니다. Que a pesar de que no nos entendemos bien con el idioma, pero porque recibimos la misma salvación con la sangre de Jesucristo, por eso podemos tener comunión. 또 기쁜 소식은 또 중국 통역사가 다음 달에 또 오기로 했습니다. Una noticia buena de la iglesia Corona es que una traductora de China va a estar viniendo a la iglesia de Corona para trabajar aquí en la misión. 그래서 하나님이 기도를 들어주시는 분이다라는 것을 정말 또 한번 믿게 됐어요. Otra vez por eso volví a sentir de que de verdad Dios escucha las oraciones de los 아주 justos. 신실한 형제님이 또 오셔서 또 힘이 많이 될 것 같습니다. Un hermano es el traductor, quien va a venir, un hermano muy fiel y que va a ser de mucha ayuda para la iglesia. 코로나 교회 기억하시고 기도 좀 많이 해주세요. Pedimos que se acuerden siempre de la iglesia Corona y que sigan orando por nosotros 또 también. 저희는 또 라티노 분들도 아이들까지 한 20명 정도 교제하고 있습니다. También los hermanos latinos, incluyendo los niños, tenemos como alrededor de 20 hermanos
hermanos. 저희가 이 믿음만큼 하나님이 계속 채워주시는 것 같아요. Y siento que de acuerdo a la medida de fe de la iglesia, el Señor va añadiendo más. 그래서 하여튼 한 마음으로 기도 부탁드립니다. Por eso, con un mismo sentir, pedimos la oración también 자, 오늘은 juntos. 이 마음에 대해서 한번 말씀으로 배워보고 싶습니다. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de lo que es el corazón de la persona. 이제 새해가 시작되고 이제 1월이지 않습니까? Empezó el año nuevo, estamos en enero. 무엇부터 우리는 새롭게 시작하고자 하는 마음이 있어요, 그죠? Y siempre en el año nuevo uno quiere volver a empezar, renovar el corazón de uno y empezar de nuevo. 그래서 성경도 한번 다시 한번 이제 도전을 한번 해보고 싶고. Por eso uno toma diciendo, hace expectativa este año, diciendo, este año voy a leer más la Biblia. 자, 이제부터는 기도도 빠짐없이 한번 해보고 싶고. O de ahora, todos los días voy a estar orando ante Dios. 또 봉사를 새롭게 하는 분들도 계실 테고. Sé que hay hermanos que se le ha dado el cargo de un ministerio y están 네. sirviendo este año. 이제 새해부터 마음을 이렇게 딱 잡는 그런 그 시간들이 있습니다, 그죠? Sé que el año nuevo es el año de volver a renovar el corazón de uno y disponer ante Dios. 근데 무엇보다도 중요한 것은 무엇이냐? 우리의 마음을 먼저 새롭게 하는 게 중요하다는 거예요. Pero antes de hacer algo nuevo para Dios, primero hay que renovar el corazón para poder hacerlo. 이런 말이 있죠. 이제 마음 먹기에 따라 달렸다 이런 말이 Hay un 있습니다. dicho, ¿no?, que dice, de acuerdo al corazón que uno tenga, la disposición de uno va a cambiar las cosas. 그래서 마음이 좋으면 다 합니다. Cuando uno por eso está de buen corazón, todo lo hace. 근데 마음이 안 좋으면 다 하기가 싫어요. Pero cuando está mal en su corazón, nada quiere hacer. 이 마음에 병이 들면 우울증 같은 것도 걸릴 수가 있지 않습니까? Hasta a veces, cuando se enferma el corazón de uno, viene la depresión. 우리 몸이 아픈 것처럼 이 마음이 아픈 것도 사실은 병 중에 하나입니다. 그죠? Como uno a veces tiene enfermedades en el cuerpo, lo mismo, el corazón también se puede enfermar. 그래서 그 마음을 도대체 어떻게 내가 잘 다스리냐 이게 중요한 거예요. Por eso es importante cómo voy a yo controlar, dominar mi corazón. 우리는 신앙생활은 영적인 전쟁이라고 표현하지 않습니까? La vida cristiana se dice que es una guerra espiritual. 우리 이 마음과의 전쟁이라고도 할 수 있어요. Y es una guerra también contra el corazón, con el corazón de uno. 그래서 이 마음을 이 바다의 비유를 많이 합니다. Por eso el corazón lo comparan muchas veces con el mar. 바다가 어떨 때는 아주 잔잔하다가 Hay veces que el mar está bien tranquilo. 이 폭풍이 치면 막 바다가 이렇게 큰 파도가 치기도 Pero 합니다. cuando viene tempestades empieza a chocar las olas fuertes. 우리가 신앙생활 하다 보면요, 좋은 일만 생기는 게 아닙니다. En la vida cristiana no siempre ocurren buenas cosas. 이 바다처럼 많은 것이 자꾸 변해요. En la vida cristiana, lo mismo que el mar, que siempre hay cambios, siempre va a haber transformación en la vida de uno, en el corazón también. 그런 일을 당하게 되면 마음이 영향을 받기 Y 시작합니다. cuando empieza a haber esos choques en el corazón de uno, esas olas, empieza a tener influencia en el 그래서 corazón. 마음에 큰 상처를 받고 신앙생활을 제대로 안 할 수도 있습니다. Y hay veces que esos choques que traen en el corazón de uno hacen que uno se sienta mal, esté triste y que deje de la vida cristiana. 서로 같이 관계가 좋았던 사람끼리 서로 안 좋은 관계가 될 수도 있고요, 그죠? En la vida cristiana a veces, algunos que se llevan muy bien en un tiempo, de repente son enemigos. 그리고 안 좋았던 사람이 다시 좋아질 수도 있지 않습니까? O con hermanos que antes se llevaban mal, ahora se llevan muy bien. 이 모든 것이 사실은 이 마음의 문제인 거예요. Pero todo eso, ¿por qué ocurre? Porque hubo un problema en el corazón. 그래서 이 마음을 어떻게 다스리냐 이것은 신앙생활의 가장 중요한 출발입니다. Por eso es muy importante de cómo dominar el corazón de uno y ese es el principio de empezar la vida cristiana. 내가 교회를 열심히 나온다. Uno dice, yo vengo siempre a la iglesia, 성경을 많이 읽는다. leo mucho la Biblia. 자, 이런 것들은 우리의 행위에 속한다고 할 수 있는데 Se puede decir que eso pertenece a lo externo. 우리 마음이 올바르지 못하면 그것이 위선이 될 수도 있습니다. Pero si el corazón no está correcto, el motivo del corazón no es correcto, eso puede ser hipocresía. 그래서 마음을 올바로 잡는 그런 신앙생활은 우리 신앙생활의 가장 근본적인 모습입니다. Por eso de disponer el corazón correctamente ante Dios es una imagen correcta que uno debe tener ante Dios antes de hacer algo. 그래서 구원받고 처음에 마음이 좋았지 않습니까? Cuando uno recibió salvación en ese día, todos estábamos muy bien de corazón, ¿o no? 근데 시간이 지날수록 마음이 안 좋아지는 거예요. Pero ¿qué pasó con el correr de los años? Empezó a haber cambios en el corazón. 옆에 형제자매들 한번 보세요. Miren a los hermanos que están al 보세요. lado. 이렇게 한번 보세요. Mírenlos. 네. 처음에는 천사 같았죠? Al principio los veían como ángeles, ¿no? A todos. 야, 이 구원받은 교회 형제자매들 다르다. Cuando uno recibe salvación, ve a todos los hermanos diciendo, aquí de verdad son diferentes los 야, hermanos. 여기 천사들만 다 모인 Aquí 것 están 같다. llenos de ángeles. 근데 시간이 지나면서 어떻게 돼요? ¿Qué pasó con el tiempo después? 에이, 구원받아도 똑같네. Dice, recibió salvación este hermano, pero sigue siendo el mismo. 더 발전하면 어떻게 돼요? ¿Y qué pasa cuando uno con el correr del tiempo más tiempo está en la iglesia? 구원받은 사람이 더 하네. Algunos dicen,
Los que dicen ser salvos son peores que la gente que no son salvos. 그럼 우리 마음에 시험이 자꾸 들어오는 거예요. Esas son pruebas que empiezan a entrar en el corazón de uno. 그게 왜 그러냐면 첫 번째는 말씀을 제대로 못 배워서 그렇고 ¿Por qué surgen esas quejas, esas de críticas contra otros? Porque uno no aprende la Biblia correctamente. 그리고 그런 모든 상황에서 마음을 잘 다스리지 못해서 그런 거예요. Y porque uno no supo dominar su corazón ante las cosas de afuera. 그래서 마음을 잘 다스리는 게 신앙생활은 아주 중요합니다. Por eso el saber dominar, controlar el corazón de uno es un punto importante en la vida cristiana. 어떤 환경 속에서도 마음을 잘 다스리면 그 마음은 평온할 수가 있어요. Que cuando uno sabe cómo dominar el corazón de uno, no importa qué situación venga y choque contra uno, va a haber paz en el corazón. 항상 같은 모습으로 주님을 따라갈 수가 있습니다. Y uno en la misma constancia, con esa paz en el corazón, puede seguir al Señor. 자, 그런데 마음을 다스리는 법을 잘 모르잖아요? Pero cuando uno no sabe cómo dominar el corazón de uno, 그럼 얼굴이 막 물그락물그락해진다. el rostro empieza a cambiar de enojo, de rojo y después se calma y otra vez así, ¿no? 조금만 이래도 신경을 낼 수가, Por 신경질을 algo 낼 수가 pequeño 있고. después se enoja uno y está con la rabia ahí. 그러니까 여러 사람 앞에 불편한 사람들이 될 수도 있어요. Y se puede uno convertir en alguien que en vez de darle comodidad a otros, da incomodidad a 그래서 우리도 otros. 마음을 잘 다스리는 법을 우리는 배워야 합니다. Por eso tenemos que aprender a cómo dominar correctamente el 자, corazón. 특히 우리가 이렇게 새로운 신앙을 하나님 또 한 해를 허락하셨습니다. El Señor nos permitió otro año para llevar la vida cristiana. 그럼 첫 번째로 해야 될 것은 마음을 새롭게 하는 거예요. Lo primero que debe hacer en este año, entonces, lo primero es renovar el corazón. 내가 그동안 갖고 있던 마음 중에 합당하지 않은 마음들이 있거든요. Porque durante todo el año pasado quizás tuve un corazón que habían cosas indignas y no eran correctas ante Dios. 그 마음을 새롭게 하는 게 중요하다는 Y es 겁니다. importante ahora que empezó el año, renovar y dejar lo que estaba mal. 자, 2절 Versículo 2. 우리 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. Vamos a volver a leerlo juntos. 너희는 이 No os 세대를 conforméis a este 본받지 siglo, 말고 오직 sino 마음을 transformaos 새롭게 por medio de la 함으로 renovación de 변화를 vuestro 받아 entendimiento, para que 하나님의 comprobéis 선하시고 cuál sea la buena 기뻐하시고 voluntad de 온전하신 Dios, 뜻이 agradable 무엇인지 y perfecta. 분별하도록 하라. 자, 그래서 우리는 하나님 앞에 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아야 돼요. Por eso tenemos que ser transformados por medio de la renovación del entendimiento que es el corazón. 그 행위만 변하는 것이 아니라 No solamente cambiar las obras de afuera, 이 마음속 깊은 곳에 내 마음을 새롭게 해야 됩니다. sino en el profundo de mi corazón tiene que haber una transformación, una renovación, 그래야 진짜 변하는 거예요. para que por fuera se vea ese cambio. 이 사람이 겉으로는 웃는데 Por fuera hay gente que se ríe, 마음은 잘못된 마음을 갖고 있을 수도 있죠? pero por dentro puede tener todo lo contrario. 하나님이 그 마음을 다 보시거든요. Pero Dios ve ese corazón. 그러니까 그건 합당하지 않은 Y 모습이에요. eso no es una imagen digna ante Dios. 이 마음속 깊은 곳에서 하나님 앞에 합당하지 않은 것들을 새롭게 변화를 해야 돼요. Todo lo que es cosas indignas ante Dios que uno tiene aquí adentro, tiene que renovarlo. 예수님도 이 땅에 오셨을 때 Jesucristo cuando vino a este mundo, 겉을 깨끗이 말고 속을 깨끗이 하라 그랬거든요. dijo que hay que limpiar primero lo que está adentro y no lo que está afuera. 우리 마음 가운데 문제가 되고 합당하지 않은 것들, 그것을 먼저 새롭게 해야 진짜 새롭게 됩니다. Una persona para realmente poder transformar en la vida de uno, primero tiene que cambiar lo que está adentro. 그렇지 않으면 그 바리새인들처럼 우리도 하나님 앞에 마음이 합당하지 않은 마음을 갖고 있을 수 있어요. Porque entonces seríamos como esos fariseos que por fuera parece que hacen buenas obras, pero por dentro, sin embargo, estaban llenos de pecado. 그래서 하나님께서 주신 것을 우리가 어떻게 받아들이느냐 이것도 중요합니다. Por eso es muy importante también la postura que uno tiene de cómo recibe lo que Dios le da a uno en la palabra. 어떤 사람이 하나님이 주셨는데도 불구하고 감사하지 않게 받아들일 수도 있겠죠. Hay gente que Dios le da algo a uno, pero no lo toma con agradecimiento. 하나님께로부터 모든 것이 왔는데 Porque en realidad todas las cosas vino de Dios, 그게 마치 당연한 것처럼 pero uno lo toma como algo obvio. 감사하지 않은 마음도 갖고 Y 있을 puede 수 uno 있어요. dejar de agradecer a Dios por eso. 그래서 우리한테 오는 모든 것들은 하나님께로부터 온 겁니다. Todas las cosas que uno tiene vino de Dios. 그것을 인정했을 때 또한 우리 마음을 지킬 수가 있어요. Cuando uno reconoce eso, puede de esa manera también guardar el corazón de uno. 자, 그 위에 36절을 한번 볼까요? Veamos. 11장 36절. Capítulo 11, versículo 36. 11장 36절. Capítulo 11, versículo 36. 36절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Capítulo 11, versículo 36, leemos juntos. 이는 Porque de 만물이 él, y por 주에게로 él, y para 나오고 él 주로 son todas las 말미암고 cosas. A él sea 주에게로 gloria 돌아갑니다. por los siglos. 영광이 그에게 아멘. 세세에 있으리로다. 아멘. 자, 이것을 이제 35절 말씀처럼 누가 주께 먼저 드려 갚으심을 받겠느냐. En el versículo 35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? 누가 주님께 먼저 뭘 드리겠느냐 이게 아니에요. Que no se trata de quién le dio primero a Dios. 여러분
여러분이 하나님 위해서 뭔가 주는 거예요, 하나님께? De verdad, cuando ustedes dan algo para el Señor o hacen algo para el Señor, ¿realmente le están dando eso al Señor? ¿Es dar algo a Dios? 내가 만약에 헌금을 한다고 칩시다. Un ejemplo, yo doy ofrenda. 내 돈으로 헌금하는 거예요? ¿Lo estoy haciendo con mi dinero, con mi propio dinero, si lo estoy dando? 내가 만약에 젊음으로 주님 앞에 봉사를 한다고 칩시다. Supongamos que soy joven, tengo salud y con eso sirvo al Señor. 내 거를 주님께 드리는 거예요? Esa juventud, la salud, ¿es mío para dárselo yo a Dios? 내가 공부를 많이 했습니다. Supongamos que yo estudié mucho. 그래서 그 좋은 머리를 가지고 신앙생활 하는데 좋게 사용을 합니다. Y uno, esa inteligencia que el Señor le dio, uno lo usa para la vida cristiana. 그거 여러분이 주님께 드리는 거예요? ¿Eso realmente se puede decir que se lo está dando uno de lo que es de uno, se lo está dando a Dios? 35절 한번 읽어봅시다. Veamos lo que dice aquí en este versículo 36. 누가 주께 Versículo 먼저 35. 드려서 ¿O 갚으심을 ¿Quién le dio al 받겠느냐? primero para que le fuese recompensado? 누가 먼저 주님께 드려 갚으심을 받겠느냐? 이게 무슨 뜻이냐면 ¿Qué significa el versículo 35? 누가 주께 먼저 드려 갚으심을 받겠느냐? 이거예요, 이거. Está preguntando, ¿quién le dio al primero para que le fuese recompensado? 그런 개념이 아니다라는 거예요. En otras palabras, significa que nadie puede en realidad decir que uno le dio algo a Dios. 왜냐하면 36절에 답이 있잖아요. Porque en el versículo 36 da la respuesta. 다시 한번 읽어봅시다. Vamos a volver a leerlo. 이는 Porque de 만물이 él, 주에게서 y por él, 나오고 y para él 주로 son todas las 말미암고 cosas. 주에게로 돌아갑니다. A 영광이 él sea la 그에게 gloria por los 세세에 있으리로다. siglos. Amén. 모든 만물이 주님께로부터 온 거예요. Todas las cosas vinieron de Dios. 그리고 주님께로 다시 당연히 돌아가는 Y 겁니다. como vinieron de Él, es algo obvio que hay que ir para Él ahora. 고린도전서 4장을 한번 Veamos 보겠습니다. en 1 Corintios capítulo 4. 고린도전서 4장 1 Corintios 4. 고린도전서 4장 7절입니다. 1 Corintios 4, 7. 4장 7절 같이 4, 한번 읽어보도록 7. 하겠습니다. Vamos a leerlo juntos. 누가 너를 Porque ¿quién te 구별하였느냐? distingue 내게 있는 o 것 que tienes 중에서 que no hayas 받지 아니한 recibido? 것이 무엇이냐? Y si lo 내가 recibiste, 받았은즉 ¿por qué te 어찌하여 glorías 받지 아니한 것 como si 같이 no lo 자랑하느냐? hubieras recibido? 자, 우리에게 있는 것 모든 것을 하나님께 받은 거예요. Todo lo que tenemos lo recibimos del Señor. 내 젊음, Mi juventud, 내 물질, todo lo material, 심지어 내 자녀들, hasta nuestros propios hijos. 나에 있는 이 모든 것들, 옷, 시계, 책 다 하나님께 받은 거예요. Todo lo que tengo, ropa, reloj, libro, todo eso vino de Dios. 근데 우리는 받지 않고 하나님께 받지 않고 내가 잘해서 얻었다라고 자랑할 게 있냐는 거예요. Pero aquí se dice, ¿quién puede realmente gloriarse y decir, todo esto yo lo hice, yo lo gané con mi fuerza? ¿Quién puede gloriarse de esa manera? 우리는 그거를 착각하고 있는 겁니다. Porque mucha gente se olvida de dónde vienen todas esas cosas. 만물이 주로부터 나왔어요. Todas las cosas vinieron de 그리고 Dios. 당연히 주님께로 돌아가는 게 맞는 Y 겁니다. es algo obvio que ahora hay que dárselo a Él. 우리에 있는 모든 것들도 하나님께서 주신 거를 가지고 우리는 사용하는 것뿐이에요. Todo lo que el Señor nos está dando prestado, con eso estamos viviendo nosotros y hay que devolvérselo a Él por eso. 자, 하나님이 생명을 취해 가십니다. El Señor toma la vida de uno. 하나님이 그렇게 하시면 해야 되는 거예요. Y si el Señor lo toma, uno no puede hacer nada. 하나님은 그런 권리를 갖고 계신 분이라는 Él 거예요. tiene esa potestad para hacerlo. 욥기 성경 한번 가보겠습니다. Vamos a ver el libro de Job. 욥기 1장, Job capítulo 1. 욥기 1장. Job capítulo 1. 욥도 대단한 사람이죠. Job también era un gran hombre. 자기 자녀들을 다 잃고 재산을 다 잃고 건강까지 잃은 상태에서 이런 얘기를 하는 거예요. Perdiendo a su salud, a sus hijos y todo lo que tenía. Sin embargo, él dijo estas palabras. 욥기 1장 Capítulo 1 de Job, 21절, versículo 21. 21절 Versículo 21. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Vamos a leerlo juntos. 가로되 내가 dijo, 모태에서 desnudo salí del 적신이 vientre de mi 나왔은즉 madre, 또한 desnudo 적신으로 volveré allá. 그리로 돌아가리로다. Jehová Dios, 주신 Jehová 자도 Cristo, sea el 여호와시요 nombre de 취하신 Jehová 자도 여호와시니 bendito. 여호와의 이름이 찬송을 받으실지어다 하고. 자, 그래서 우리는 어머니 뱃속에서 나올 때 빈손으로 왔지 않습니까? Cuando salimos del vientre de nuestra madre, con manos vacías salimos. 그리고 하나님께서 주신 것을 사용하다가 또 빈손으로 가는 거예요. Y después de usar lo que el Señor nos provee para que usemos mientras vivamos en este mundo, luego, desnudo y con las manos vacías, vamos a volver a Él. 지금 이 욥에게 10명의 자녀가 있었는데 다 잃어버렸을 때 한 간증이잖아요. Este es un testimonio que dio Job después de haber perdido a sus 10 hijos. 주신 자도 하나님이고 취하시는 자도 하나님이시다. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. 맞아요? ¿Correcto o no? 여러분은 이 세상에 살면서 하나님 거를 가지고 지금 사용을 하는 거예요. Todo
lo que ustedes están utilizando en este mundo para vivir, el Señor se lo dio para que lo usen para Él. 근데 우리는 착각한다니까요. Pero muchas veces uno confunde. 아, 내가 머리가 좋으니까 내 이 머리로 잘할 수 있을 거야. Dice, no, porque soy muy inteligente yo, con mi cabeza yo puedo hacerlo todo. 욥기 38장 볼까요? Veamos Job capítulo 38. 그 지혜도 누가 준 줄 아세요? ¿Saben hasta esa inteligencia, sabiduría, quién se lo dio? 그것도 하나님이 주신 겁니다. Esa inteligencia que uno tiene también Dios se lo dio. 욥기 38장 Job capítulo 38, 36절입니다. versículo 36. 36절 같이 Versículo 한번 36. 읽어보도록 Vamos 하겠습니다. a leerlo juntos. 가슴 속의 지혜는 누가 준 것이냐? 마음 속의 총명은 누가 준 것이냐? 자, 그 지혜와 총명도 누가 줬다고요? ¿Quién dio la sabiduría y la inteligencia? 하나님으로부터 말미암은 거예요. Eso también viene de Dios. 하나님께서 그것을 주셔서 내가 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주신 거라니까요. El Señor me lo ha dado a mí, pero viene de Dios. Me lo dio como gracia para que lo use para Él. 근데 우리는 우리가 똑똑해서 된 걸 줄 알아요. Pero uno piensa que por la fuerza de uno se hizo 자, inteligente. 그런 우리는 하나님 앞에 모든 것이 하나님으로부터 왔다라는 것을 인정할 때 우리 마음은 많이 낮아질 수 있습니다. Cuando uno reconoce que todas las cosas vienen de Dios y que son de Dios, el corazón de uno se hace humilde. 또한 우리의 마음을 지킬 수가 있어요. Y de esa manera uno puede guardar el corazón también. 아, 주신 분도 하나님이시고 Porque dice, el Señor me lo dio. 취하시는 분도 Y si 하나님이시구나. lo quita también porque es de Él, Él me lo puede quitar. 하나님이 뭔가 뜻이 있겠구나. Porque hay una voluntad de Dios, por eso Dios lo permite. 이 마음을 딱 지킬 수가 있습니다. Uno puede guardar el corazón a pesar de lo que pase. 그런데 모든 것의 소유가 내 것이라고 생각하니까 Pero cuando uno piensa que todo lo que tiene uno es de uno, 그런 것을 잊어버렸을 때 y cuando pierde una de esas cosas, 마음이 무너지는 거예요. se derrumba el corazón de uno. 마치 자기 것을 잊어버린 것처럼. Como si uno hubiera perdido lo que era de posesión suya. 그 개념을 우리가 확실히 말씀으로 바꿔야 우리 마음의 평강을 얻고 살 수가 있어요. Uno debe cambiar ese pensamiento que tiene uno acerca de las cosas que uno tiene que de verdad pensar que son de Dios, para que haya paz en uno. 질문 하나 하겠습니다. Les hago una pregunta. 예수님의 풀네임이 있는데요. Hay un nombre completo de Jesucristo. 예수님의 풀네임이 뭘까요? ¿Saben cuál es el nombre completo de Jesucristo? 아시는 분은 소정의 ¿Alguien 상품을 드리도록. ¿Alguien sabe? Después va a haber premio. 예수님의 풀네임이 뭐예요? ¿Cuál es el nombre completo de Jesucristo? 다 아시는데 겸손하신 건가? Creo que todos lo saben, pero son tan humildes que nadie quiere responder, ¿no? 자, 예수님의 풀네임을 한번 보겠습니다. Vamos a ver cuál es el nombre completo de Jesucristo. 고린도전서 1장입니다. Primera de Corintios, 아이고, capítulo 1. 얼마나 많이 나와 있는지 모릅니다. Muchas veces se menciona eso. 고린도전서 1장 Primera de Corintios, capítulo 1, 2절. versículo 2. 고린도전서 1장 2절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Primera de 고린도에 있는 하나님의 Primera 교회 Corintios 1 y 2 곧 leemos juntos. 그리스도 예수 안에서 Pablo, llamado a ser apóstol 거룩하여지고 de 성도라 Jesucristo por la 부르심을 voluntad de 입은 Dios y el 자들과 hermano Sóstenes, 또 a la 각처에서 iglesia de 우리 Dios 주 que está en 곧 Corinto, a los 저희와 santificados 우리 en 주 Cristo 대신 Jesús, 예수 llamados a 그리스도의 ser 이름을 santos 부르는 con 모든 todos los que en 자들에게. cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 이 nuestro. 오픈북인데 이름이 예수님의 풀네임이 뭐예요? ¿Cuál es el nombre completo de Jesucristo? Lord Jesus Christ죠. Dice, nuestro Jesucristo que es Señor, Jesucristo, Señor de ellos. 주 예수 그리스도죠. Señor, Jesucristo del 그게 mencionado. 예수님의 풀네임이라고 할 수 Se 있어요. puede decir que es el nombre completo del 자, Señor 이 Jesucristo. 주라는 건 뭘 의미합니까? ¿Qué significa la palabra Señor? 내 삶의 주인이란 뜻이잖아요. Que es el dueño de mi vida. 예수라는 뜻은 뭐예요? ¿Qué significa Jesús? 구원자라는 뜻입니다. Salvador. 나를 구원해 준 분이란 뜻이고 El que me salvó significa Jesús. 그리스도는 뭐예요? ¿Qué es Cristo? 메사야, Mesías. 메시아라는 뜻이죠. Mesías significa 그분은 곧 Cristo, 하나님이란 뜻이에요. que significa Dios. 창조주 하나님이시고 Y que por eso Jesucristo es el mismo creador. 나를 구원한 구원자이시며 Y a la vez también incluye que es el Mesías el que me ha salvado. 내 삶의 주인이라는 거예요. Y que a la vez es el Señor de mi vida. 그 주 예수 그리스도라는 것이 내 신앙으로 확실히 심어졌을 때 Cuando uno implementa bien lo que es el significado del Señor Jesucristo, ese nombre, 우리의 삶의 주인으로 삼고 살아갈 수 있는 거예요. uno puede tomar al Señor Jesucristo como dueño de la vida de uno. 근데 여전히 구원을 받아도요. Pero hay veces que uno, aún siendo salvo, 예수님의 자리를 안 내주는 거예요. no le deja lugar a Jesucristo adentro. 내 마음의 주인이 내가 되는 거예요. Porque quiere uno ser el Señor de la vida de uno. 그 보좌를 내어드려야 되는데 Uno le tiene que dar el trono del corazón de uno al Señor. 내 안에 오셨는데 Porque el Señor ya está en uno. 여전히 내가 주인이에요. Pero sigue siendo uno el dueño. 여러분
기도할 때 주님, 주님 하시죠. Cuando ustedes oran no dicen Señor, Señor. 근데 왜 그렇게 안 사세요? Pero ¿por qué no viven así? 왜 주님을 주인으로 모시고 안 사세요? ¿Por qué no viven teniendo al Señor como Señor de verdad en la vida de 왜 ustedes? 내가 내 삶을 주관하고 살아가야 ¿Por qué 됩니까? soy yo el que estoy controlando mi vida? 자, 만물이 주님께로부터 왔고 Todas las cosas vinieron del Señor 주님께로 돌아가고 y al Señor van a ir. 내가 받은 것 중에 아무것도 하나님께 받지 않은 것이 No 없는데 hay nada de lo que haya recibido que no haya venido de Dios. 우리는 그것이 내 것처럼 Pero uno piensa que eso es de uno 내가 내 삶의 주인처럼 y 살아간다니까요. vive como si uno fuera el dueño de la vida de uno. 그러니까 그런 것들이 없어졌을 때 마음을 뺏기는 거예요. Y cuando se quita eso de corazón y no existe todo eso en el corazón de uno, uno empieza a vacilar en el corazón. 물질에 약한 사람은 물질 때문에 마음에 병이 생기고 Gente que cree que la material viene de uno, gente cuando se le quita viene enfermedad, por eso 또 viene el 이성 때문에 corazón. 문제가 생긴 사람은 이성 때문에 마음이 뺏기고 Una persona que cae en el sexo opuesto también va a tener problemas por eso. 그거 Entonces, 왜 얼마나 많은 것들이 우리 마음을 빼앗는지 모릅니다. muchas cosas, pruebas entran en el corazón de uno. 그게 다 내 거라고 생각하기 때문에 ¿Por 그래요. qué? Porque piensa que todo eso es de uno, por eso vienen los problemas. 그 모든 것은 하나님이 주관하시는 일입니다. Pero en realidad todas las cosas son de Dios. 내 삶의 주인이 되셔서 Porque Él es el dueño de mi vida. 내가 하나님 앞에 합당하지 않을 때는 때론 이끌어 가시면서 Y cuando yo a veces vivo en los errores, 가장 좋은 길로 나를 인도하시는 분이세요. el Señor sin embargo siempre me corrige y me guía siempre por el mejor camino. 그 가운데 내가 버려야 될 것이 있다면 하나님은 뺏어가기도 하는 거예요. Cuando hay algo que yo tengo que tirar y no lo tiro, el Señor me lo quita. 자꾸 그것 때문에 마음이 뺏기면 하나님께서 그 마음에 그 뺏기지 않도록 하나님은 여러 가지 일을 하시는 거예요. Las cosas que me hacen desviar mi corazón de las cosas del Señor, si yo no lo tiro, el Señor es quien lo va a ir quitando. 자, 그래서 그걸 먼저 인정을 안 했을 때 우리의 마음은 항상 요동을 칩니다. Y cuando uno no reconoce que el Señor es el dueño de todas las cosas, uno vacila mucho. 자, 그래서 우리는 먼저는 그 모든 것이 하나님이 하신 일이고 내 삶이 주인이시다라는 것을 인정을 해야 됩니다. Por eso uno debe reconocer que todo viene de Dios y que el Señor es el Señor de todas las cosas. 나에게 주신 분도 하나님이고 가져가는 분도 하나님이라는 걸 믿어야 되는 거예요. Uno debe creer que el que me dio es Dios y si me lo quita también fue Dios el que me lo quitó. 엊그저께 한 중국 형제님 상담을 했는데요. Ayer tuve una consejería con un hermano chino 힘들어 죽겠다는 거예요. y me dijo que le cuesta mucho vivir, 자기는 너무나 많은 문제들이 있다는 거예요. que tiene muchos problemas, dice, 뭐 물질적인 문제부터 시작해서 empezando de lo material, 뭐 어떤 또 신분적인 문제도 también de 시작해서 lo que es de la identidad que tiene aquí en Estados Unidos 또 학교 성적이 너무 안 나와서 y que también porque no le va bien en el colegio, 자기 얼굴도 마음에 안 들고 tampoco también tiene hasta se siente con defectos, ¿no? De que no Wow. no está no es guapo, dice. 인생 밑바닥에 있는 사람 같아요. O sea, parece alguien que tocó fondo 자, 그렇게 막 너무 낭망을 하더라고요. y estaba así como desesperado este hermano. 그런데 그 형제님이 갖고 있는 게 여러 가지가 또 있더라고요. 우리가 Después 생각해 yo 보니까 vi y pensé que el hermano a la vez tiene muchas cosas buenas. 우리가 생각해 보면 우리에게 주신 게 너무 많다는 걸 깨달을 수 있어요. Uno debe pensar que en realidad no hay más de lo que uno tiene de lo que no tiene. 근데 자꾸 옆에 사람하고 비교를 하는 거예요. Pero ¿por qué uno piensa que no tiene? Porque compara con otros. 이 사람은 있는데 나는 없다. Porque dice, este sí lo tiene, pero yo no lo tengo. 비교를 하면서 자꾸 마음이 뺏기게 되는 Cuando 거예요. uno compara, ahí piensa que aún lo que tiene no lo tiene. 찬송에도 있죠. En la alabanza también dice 너에게 주신 것을 세어보아라 그러잖아요. que cuente lo que el Señor le ha dado. 자, 그렇게 마음을 지키고 살아야 되는데 Porque de esa manera uno puede guardar el corazón. 우리는 내게 뺏긴 것처럼 그렇게 마음 뺏기고 살아가는 경우가 너무나 A 많이 veces uno 있습니다. comparando con otros piensa que lo que aún tiene, que el Señor no se lo dio. 자, 근데 이제 문제가 있습니다. Y hay un problema. 자, 이 마음을 못 지키잖아요. ¿Qué pasa cuando uno no guarda su corazón? 마음이 점점 강박해진다고 표현하거든요. En la Biblia menciona que se va endureciendo el corazón. 이것을 신앙적으로 해결하지 않고 마음이 점점 강박해지잖아요. Si uno con la palabra no resuelve eso y se empieza a endurecer más, 더 강박해집니다. se hace peor todavía después. 이게 나중에는요. 이 성경에는 마음을 고기 마음에 표현한 것도 있어요. En la Biblia menciona el corazón como carne también. 고기 형 이렇게 쏙쏙 잘 들어가죠. 부드럽죠. La carne cruda, ¿no? A veces blanda. 근데 또 마음이 뭐냐면 금강석, 다이아몬드 같은 마음이 있다는 거예요. Pero también hay otro tipo de corazón en la Biblia que dice que es como duro, como piedra. 너무나 단단해서 돌보다도 더 단단한 마음이 Tan 있다는 거예요. duro, más que una piedra, dice. 또 왜 이런 마음이 됐을까요? ¿Y por qué esta persona tiene este corazón? 처음에는 이렇지 않은 거예요. Al 다. principio no tenía ese corazón. 자, 우리가 구원받을 때 처음을 한번 생각해 봅시다. Piensen ustedes cuando fueron salvos, cómo estaba en su corazón de ustedes. 여러분 고기 마음이었다니까요.
Eran como la carne cruda 모든 blanda. 것을 다 받아들일 수 있고 Todo lo recibía bien. 모든 게 다 감사했어요. Todo agradecía. 자, 그 고기 같은 부드럽고 좋은 마음이 Ese corazón que era tan blanda como la carne, 이 마음을 잡지 못하니까 porque no pudo controlar el corazón, 점점 강박하게 됩니다. se empezó a endurecer. 강박하게 되는 것이 점점 더 심해지는 거예요. Y al dejar que se endurezca, luego se hace peor. 야, 그 한 자매님이 간증을 라티노 자매니 한번 간증을 하셨는데 신방 Una 갔는데 hermana latina, cuando fuimos a visitar la casa, dio un 구원받아서 testimonio 너무 좋다는 거예요. que estaba muy contenta de haber sido salva. 그래서 나는 이 교회에 절대 안 떨어질 거라고. Y dijo, yo nunca voy a dejar de venir a la iglesia. 이제 뭐라 그랬을까요? ¿Qué creen que le dije yo? 그 자매님이 할 수 있는 게 아닙니다. Hermana, eso no viene de usted, de que usted diga eso, esa fuerza no viene de 내 usted. 마음을 올바로 하지 못하잖아요. Porque si uno no sabe controlar su corazón, 교회에 떨어질 수도 있습니다. fácilmente puede caer y salirse de la iglesia. 내가 마음 먹는다고 교회에 붙어 있는 게 No 아니라니까요. es de uno que dice, voy a disponer mi corazón de siempre estar en la iglesia, no se trata de eso, lo que hace permanecer a uno en la iglesia. 내가 아무리 교회에 붙어 있는다는 그런 마음을 갖고 있어도 Porque aunque yo tenga el corazón de querer estar siempre en la iglesia, 교회에 떨어질 수 있잖아요. 그죠? a veces vienen cosas que hacen que uno se aparte. 근데 그 모든 것이 마음을 다스리지 못해서 그럴 수도 있어요. Pero ¿por qué ocurre eso de que uno deja de venir a la iglesia? Porque no supo dominar el corazón. 나중에는 떨어지지 않는다는 그 마음이요. 어디론가 가버립니다. Y luego desaparece ese corazón que al principio dispuso de que siempre va a estar en la 자, iglesia. 여기 계신 분들이 있는데요. Aquí están los hermanos. 1년 후에 안 보일 분들도 있습니다. En un año, ¿맞아요? quizás de los que estemos aquí, en un año después, quizás algunos no estén aquí. ya. 마귀가 언제 잡아갈지 모르는 Porque 거예요. no sabemos cuándo el Satanás los va a quitar de aquí. 근데 그게 아무렇지도 않은 것 때문에 떨어지는 거예요. Pero son cosas muy pequeñas lo que hacen que uno deje de venir a la iglesia. 그 마음을 항상 새롭게 하지 않으니까 Porque uno no sigue renovando y transformando el corazón. 계속 강박한 쪽으로 가는 거예요. Se empieza a endurecer más el corazón. 그럼 어떻게 되는 줄 아세요? ¿Y saben qué pasa luego? 하나님이 강박하게 내버려 두세요. Dios deja que se siga endureciendo. 우리 그 바로 왕이 그런 예가 있습니다. Hay un ejemplo de Faraón. 출애굽기 7장을 한번 Veamos en 보겠습니다. Éxodo capítulo 7. 출애굽기 7장. Éxodo capítulo 7. 여기에 보면 하나님이 바로의 마음을 강박하게 했다라고 표현되어 있는데 Hay un versículo que explica que el Señor dejó que se endureciera el corazón de Faraón. 자, 근데 하나님이 그 사람 바로의 마음을 강박하게 한 게 아니에요, 사실은. Pero no fue Dios quien provocó que ese corazón se endureciera. 강박한 것을 고집하니까 강박하게 돼버린 거예요. Porque este Faraón era tan caprichoso que quería insistentemente tener ese corazón suyo, por eso no quiso seguir la palabra de Dios, por eso Dios lo dejó de esa manera. 여러분, 아이들 키울 때 말 안 들으면 나중에 어떻게 해요? ¿Qué pasa cuando sus hijos desobedecen y son caprichosos? 아유, 너 한번 해봐, k래. ¿Qué le dice luego al final? Dice, bueno, haz como quieras. 고생 한번 해봐라. A ver, sufre ahora a tu manera. 하나님도 그렇게 하시는 El 거예요. Señor también lo hace así. 자, 출애굽기 7장 Capítulo 7 de Éxodo, 13절입니다. versículo 13, 13절 13, versículo 13, 같이 한번 읽어보겠습니다. leemos juntos. 그러나 Y el 바로의 corazón de 마음이 Faraón se 강박하여 endureció 그들을 y no los 듣지 아니하니 escuchó como 여호와의 Jehová lo 말씀과 había 같았더라. dicho. 자, 분명히 하나님의 말씀이 있는데 그 앞에 고집을 피우잖아요. Estaba la palabra de Dios, pero sin embargo él se encaprichó más y no quiso escuchar. 고집이 뭘까요? ¿Qué es el capricho? 마음을 변화시키지 않는 거예요. No querer transformar. 그 마음 그대로 자기 생각을 고집하는 거예요. El querer solamente insistir en lo que uno piensa que eso piensa que es correcto. 22절 한번 봅시다. Versículo 22. 같이 읽어봅시다. Leemos juntos. 애굽 Los 술객들도 hechiceros de 자기 Egipto hicieron lo 술법으로 mismo 그와 con 같이 sus 행함으로 encantamientos. 바로의 마음이 El corazón de Faraón se 강박하여 endureció y no 그들을 los 듣지 escuchó, 아니하니 como 여호와의 Jehová lo 말씀과 había 같았더라. dicho. 자, 바로의 마음이 강팍해서 그 얘기를 안 들은 거예요. El corazón de Faraón se endureció y por eso no escuchó la palabra. 자, 우리 8장, 출애굽기 8장 19절도 한번 볼까요? También vemos Éxodo capítulo 8, versículo 8장 19. 19절. 같이 한번 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 술객이 Entonces 바로에게 los 고하되 hechiceros 이는 dijeron a 하나님의 Faraón, dedo de 권능이다 Dios 하나 es este. Mas 마음이 el 바로의 corazón 마음이 de Faraón 강팍해 se 되어 그들을 endureció y 듣지 no los 아니하였으니 escuchó como 여호와의 Jehová lo 말씀과 había 같았더라. dicho. 자, 그래서 이 바로는 계속해서 마음을 강팍한 거를 고집한 거예요. Por eso Faraón, él dejó para que su corazón se siguiera endureciendo. 예를 들면 교회 가운데 신앙생활하다 보면 문제가 생길 수 있습니다. Por ejemplo, en la iglesia, en la vida cristiana, puede ocurrir problemas. 그럴 때 우리는 하나님 말씀에 순종해서 그것을 하나님 말씀에 따라가야 되는 거예요. 그죠? Aunque haya problemas, uno tiene que dejar su pensamiento, seguir a lo que la palabra le dice que haga y obedecer a eso. 그랬을 때 우리는
따라가지 않고 고집을 피우면 더 강팍해집니다. Pero hay 마음이. veces que uno dice, no, para mí lo que yo pienso es lo correcto, entonces sigue a su corazón y se endurece más el corazón. 그 마음은 하나님도 바꿀 수가 없어요. Y cuando ya está endurecido, el Señor no lo puede cambiar 이 ya. 바로가 나중에 어떻게 됩니까? ¿Qué pasó con el faraón al final? 나중에 끝까지 강팍해지니까 자기 목숨을 버리는 거예요. Hasta el final se endureció tanto que terminó muriéndose. 그 홍해 바다에 끝까지 쫓아가다가 빠져 죽는 거 Los 봐요. persiguió ahí atrás hasta matar al pueblo de Israel y así terminó él muerto. 그 하나님 앞에 강팍한 마음을 고집하면 끝은 아주 비참한 결과가 나오는 거예요. Cuando uno insiste en querer endurecer el corazón ante la palabra de Dios, el Cristo- final va a ser miserable. 그리스도인은 어떨까요? ¿Qué pasará con el cristiano salvo? 그리스도인이 몸된 교회 가운데 떨어지는 일들이 만약에 그런 걸 겁니다. Seguramente el cristiano salvo, el alejarse, el salirse de la iglesia, esa va a ser el destino final al que se endurece el corazón. 우리에게도 그런 일이 벌어질 수 있다는 거예요. Porque eso puede ocurrir en cada uno de nosotros 로마서 también. 1장 한번 볼까요? Veamos en Romanos 1. 로마서 1장 Romanos 1, 24절. 1, 24. 자, 이것도 하나님을 마음에 두기 싫어하니까 하나님이 그냥 그거를 버려둔 거예요. Estas personas también no quisieron poner a Dios en su corazón y por eso Dios los entregó. 자, 24절 같이 한번 읽어보겠습니다. Capítulo 1 de Romanos, versículo 24, leemos juntos. 그러므로 하나님께서 저희의 마음에 정욕대로 더러움에 내어버려 두사 저희 몸을 서로 욕되게 하셨으니. 자, 우리가 전도할 때도 고집 피우면 하나님 나중에는 내버려 둡니다. Cuando uno le predica el evangelio a la gente y la gente insistentemente son caprichosos, Dios después los deja. 구원받은 그리스도인도 합당하지 않은 게 있는데 그거를 하나님 말씀에 순종하지 않으면 마음이 더 강팍해지는 거예요. Un cristiano, aún siendo salvo, si no sigue y no obedece a la palabra y sigue queriendo insistir en el pensamiento capricho de uno, el Señor luego deja que se endurezca ese corazón. 자, 하나님이 못하는 게 하나 있습니다. Hay una cosa que Dios no puede hacer. 우리의 마음을, 우리에게 자유의지를 줬기 때문에 우리 마음을 바꾸는 거는 못해요. Él nos dio el libre albedrío. Uno tiene la opción de hacer lo que uno decide. 그 대신 Por eso Dios no puede transformar el corazón de una persona. 그 대신 바꿀 수 있는 상황은 계속해서 주십니다. Pero continuamente Dios provee situaciones para que uno cambie y reaccione. 그게 바로 하나님 우리 마음을 다스리는 방법이거든요. De esa manera Dios hace que el corazón de uno empiece a cambiar. 28절도 한번 볼까요? Veamos en el versículo 28. 같이 한번 읽어보겠습니다. También leemos juntos. 또한 como 저희가 ellos no 마음에 aprobaron tener 하나님 en cuenta a 두기를 Dios, 싫어하며 Dios los entregó a una 하나님께서 mente 저희를 그 reprobada para 상실한 hacer cosas que 마음대로 no 내어버려 convienen. 두사 합당치 못한 일을 하게 하셨으니. 자, 하나님 마음에 두기를 싫어하니까 내버려 두는 거예요. Ellos mismos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por eso Dios los entregó. 하나님께 책임이 있는 게 아닙니다. La responsabilidad no está en Dios. 그 마음이 원래 강팍하니까 강팍한 대로 버려두는 거예요. Como se endureció tanto esa persona ante la palabra, el Señor los deja. 로마서 9장 한번 바로 얘기 또 한번 보겠습니다. También vamos a ver en Romanos capítulo 9. 로마서 9장 Capítulo 9 de Romanos. 17절, Versículo 17. 17절, 18절 17 y 18. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Leemos juntos. 성경이 Porque 바로에게 la 이르시되 Escritura dice a Faraón, 내가 이 일을 para esto 위하여 mismo 너를 te he 세웠으니 levantado, 곧 para 너로 mostrar en ti mi 말미암아 poder, 내 능력을 para que 보이고 mi nombre sea 내 anunciado 이름이 de toda 온 la 땅에 tierra, 전파되게 de 하려 manera 함이로라 de que 하셨으니 quien quiere 그런즉 tiene misericordia, 하나님께서 ya que quiere 하고자 하는 endurecer, 자를 긍휼히 여기고 endurece. 하고자 하는 자를 강팍해 하시느니라. 자, 이 마음을 새롭게 함으로 변화를 받고자 하는 사람들이 있습니다. Hay gente que quiere transformar, renovar el corazón y cambiar. 아, 내 마음에 합당하지 않은 것들이 있다. Y reconoce, tengo cosas, errores en mi corazón. 내가 이제 이 마음을 좀 새롭게 해야 되겠다. Quiero dejar todo lo malo y renovar mi corazón. 그리고 돌이키고자 하는 사람은요. Y hay gente que se arrepiente de lo que ha cometido por eso. 하나님은 그 마음을 부드럽게 바꿔 가십니다. El Señor, cuando una persona tiene ese corazón, el Señor luego le ayuda a que se ablande ese corazón. 그래서 점점 마음이 부드러워지는 거예요. Para que luego se haga más blando todavía. 근데 반대로 Pero por el contrario, 더 강팍한 마음으로 계속 고집을 피우잖아요. una persona que insistentemente es caprichoso y quiere endurecer y no cambiar, 그 마음은 점점 강팍해지는 쪽으로 가는 거예요. ese corazón va a tender a ir más a lo extremo de endurecimiento. 그래서 시간이 지날수록요. Por eso con el correr del tiempo, 구원받은 사람이 신앙생활을 잘하는 사람은 더 잘하게 되고 una persona que lleva muy bien la vida cristiana, mejor va a ser en el futuro. 못하는 사람은 더 못하게 되는 Pero 거예요. el que lo hace mal, va a ir para mal. 이 신기한 겁니다. Es algo Mateo normal.
마태복음 13장을 한번 보겠습니다. Veamos el libro de San Mateo 13. 여러분 어떤 사람이 되겠습니까? ¿De qué lado o qué tipo de persona quieren ser ustedes? 우리는 당연히 마음을 새롭게 해야 돼요. Obviamente nosotros cada día tenemos que renovar el corazón. 자꾸 새롭게 해서 내 자신을 돌아보는 그런 마음이 있어야 돼요. Más y más tiene que uno renovar el corazón y volver a mirarse a uno mismo para cambiar. 마태복음 13장 San Mateo capítulo 13, 12절 versículo 12. 같이 한번 읽어볼까요? Leemos juntos. 무릇 있는 Porque a 자는 cualquiera 받아 que tiene se le 넉넉하게 dará 되며 y 무릇 tendrá 없는 más. 자는 그 Pero al que 있는 no 것도 tiene aún lo que tiene 빼앗기리라. le será quitado. 자, 그래서 신앙생활을 하면 할수록 더 잘하려고 하는 사람들은 진짜 예수님처럼 닮아가는 Por eso 거고요. una persona que tiene ese buen corazón, que quiere cambiar siempre, realmente con el correr del tiempo va a tener esa personalidad como Cristo. 이 잘못 배워서 강팍해지잖아요. Pero cuando uno se endurece y es caprichoso, 그럼 나중에 오히려 교회에 더 큰 문제가 일어나게 되는 겁니다. esa persona lo que va a hacer provocar más problemas en la iglesia. 그래서 구원 연수와는 상관이 없는 거예요. Por eso en realidad los años de cuánto tiempo uno lleva en la vida cristiana no importa tanto. 우리 마음이 아주 중요한 Lo 겁니다. importante es el corazón, de ir renovándolo. 자, 마음이 새롭게 한다는 것은 내 자신의 마음을 보려고 노력한다는 뜻입니다. ¿Qué es renovar el corazón? Es siempre mirarse a uno mismo. 내가 하나님 말씀에 합당하지 않은 것들이 무엇이 있을까? ¿De qué tengo cosas indignas ante Dios? 그것이 내 마음속에 버려야 될 것은 무엇이 있을까? ¿Qué cosas tengo que dejar ante Dios? 그것을 하나님께서는 마음을 계속 새롭게 함으로 마음부터 변화되기를 원하시는 거예요. Dios quiere por eso renovar, mirarse a uno mismo constantemente para ir renovando, para que realmente tenga ese corazón que Dios quiere. 여러분 마음이 변하면 여러분 삶이 변하는 Y si el 거라니까요. corazón de ustedes cambia, la 근데 vida de ustedes va a cambiar. 마음을 못 지키니까 Pero porque uno no sabe guardar el corazón. 좋을 땐 좋은데 Por eso cuando está en buena condición, todo está bien. 안 좋은 상황이 닥치면 Pero cuando viene un problema y se enoja 변하는 거예요. y cambia, 그게 마음을 다스리지 못하는 es porque 문제예요. no supo dominar el corazón. 자, 예수님은 제자들 앞에서 얼굴이 하나도 안 변했습니다. Jesucristo nunca delante de los discípulos tenía cara arrugada, así de 가룟 loco. 유다도 팔 것을 알았잖아요, 예수님은. Jesucristo sabía en principio que Judas lo iba a vender, 근데 식사를 같이 하고요. pero comió con él siempre. 발을 씻어주고요. Le lavó los pies. 그 가룟 유다가 팔 건 아는데 여러분 어떻게 할 것 같아요? ¿Ustedes qué hubieran hecho en lugar de Jesucristo sabiendo que esta persona lo iba a vender a ustedes? 야, 너 그럴 수 있냐? 너 ¿Tú 3년 ¿Cómo 반 puedes 동안 hacerme? Me 응? has seguido y así me vas 내가 a 따라다니고 먹이고 recompensar. Tú me has seguido, 가르쳐주고 te enseñé 네가 날 팔아먹어? y tú me vas a vender. 에라이 베드로! Y le voy a decir, Pedro, ven y que le haga algo. 근데 예수님 얼굴색 하나 안 변했어요. Pero en ningún momento cambió su parecer. 자기 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 그랬어요. Porque todo lo suyo Él los amó hasta el fin. 예수님은 모든 삶의 본이 되시는 분이잖아요. Por eso Él nos da el gran ejemplo a seguir. 그 마음을 다스리는 분이에요. Es la persona que sabe controlar su corazón. 우리도 그 예수님의 마음을 본받아야 돼요. También tenemos que tomar ese ejemplo de Jesucristo. 그게 안 되면 우리 삶 속에서 문제가 일어나기 Porque 시작하는 si 겁니다. no, si uno no sabe guardar ese corazón y tener esa paz y tranquilidad, siempre va a haber problemas en la 그래서 vida. 마음을 지키는 것은 무엇보다도 더 중요한 문제입니다. Por eso el guardar el corazón es más importante que otra cosa. 잠언 한번 Veamos 16장 en 보겠습니다. Proverbios 16. 잠언 16장 Proverbios 16. 잠언 16장 Proverbios 16, 32절 versículo 32. 잠언 16장 32절 16, 32. 같이 한번 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 노하기를 Mejor es el que 더디하는 tarda en 자는 airarse que el 용사보다 낫고 fuerte y el que 자기의 se 마음을 enseñorea de su 다스리는 자는 espíritu 성을 que el que 빼앗는 toma una 자보다 ciudad. 나으니라. 자, 이게 마음을 잘 다스리는 그게 얼마나 중요한지를 얘기하죠? Aquí habla de qué tan importante es dominar el corazón de uno. 신앙생활을 하면 할수록요, 우리는 더 마음을 잘 다스리는 사람이 돼야 돼요. Cuanto más uno lleva la vida cristiana, más debe saber cómo guardar el corazón. 자, 우리 잠언 4장도 한번 También vemos en 보겠습니다. Proverbios 4. 잠언 4장 4, 23절, versículo 23. 23절 같이 Versículo 한번 23, 읽어보도록 leemos 하겠습니다. juntos. 무릇 지킬 만한 Sobre toda 것보다 cosa 더욱 guardada, 내 guarda tu 마음을 corazón, 지키라. porque 생명의 de él 근원이 이에서 mana la 납니다. vida. 자, 우리 지켜야 될 거 많죠? Hay muchas cosas que uno debe guardar. 자식들도 지켜야 되고, Guardar a los hijos, 근데 돈도 지켜야 되고, guardar el dinero, 건강도 지켜야 됩니다. guardar la salud. 근데 그 모든 것보다 먼저 마음을 지켜야 돼요. Pero sobre todas las cosas, ¿qué es lo que más hay que guardar?
el corazón. 왜냐하면 이 마음을 지키는 게 생명, 신앙생활과도 연결이 되는 거예요. Porque el guardar el corazón está conectado con la vida cristiana. 마음을 못 지키면 죄를 질 수 있거든요. Porque el que no guarda el corazón peca. 자, 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망에 이른다 그랬습니다. Porque de la avaricia viene el pecado y de pecado la muerte. 그 결과는 무시무시한 결과가 나오기 때문에 그래요. Porque hay consecuencias fatales, por eso dice que es importante guardar. 그래서 무릇 지킬 만한 것보다 우리 마음을 먼저 지키는 게 중요합니다. Por eso de todas las cosas hay que guardar el corazón primero. 그래서 그 마음을 지키려고 노력하는 사람들은 그 마음이 점점 주님을 닮아가는 사람으로 바꿔가요. La gente que se esfuerza más en guardar el corazón de uno, más y más va a ser transformado a la imagen, al corazón de Cristo. 자, 그 사람을 통해서 하나님의 역사는 더 많이 Y 나타납니다. por medio de esa persona va a haber más obra del Señor. 자, 우리 시편 18편 볼까요? Veamos en Salmos 18. 제가 아주 좋아하는 말씀인데 Es un versículo que a mí me gusta mucho. 전에도 한번 말씀드렸을 겁니다. Creo que años anteriores les he comentado. 자, 하나님은요, 그 사람이 하나님을 대하는 태도에 따라서 하나님은 역사하시는 분이에요. De acuerdo a la postura que tenga esa persona ante Dios, el Señor va a trabajar con la persona más o menos. 시편 18편 Salmos 18, 25절, versículo 26절 25 y 26. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Vamos a leer juntos. 자비한 Con el 자에게는 misericordioso 주의 te 자비하심을 mostrarás 나타내시며 misericordioso, 완전한 y recto 자에게는 para 주의 con el 완전하심을 hombre 보이시며 íntegro. 깨끗한 limpio que 자에게는 mostrarás 주의 para con el 깨끗함을 limpio, 보이시며 y severo 사특한 serás 자에게는 para con 주의 el perverso. 거스리심을 보이시리니. 자, 하나님은 항상 동일하신데 Dios es siempre justo. 우리가 하나님을 어떻게 대하느냐에 따라서 De acuerdo a cómo uno trata y considera a Dios, 하나님은 그것을 우리의 삶 속에서 그대로 보여주셔요. de la misma manera Él lo va a mostrar en la vida de uno. 대충대충 신앙생활 하는 사람들요, Una persona que lleva la vida cristiana así nomás, 하나님이 대충대충 인도하십니다. así nomás los va a guiar. 근데 신앙생활 열심히 꼼꼼히 하려고 하는 La 사람들은 persona que, sin embargo, con todos los detalles, diligentemente lleva la vida cristiana, 하나님이 그 인생 가운데 꼼꼼하게 역사를 하셔요. detalladamente y con más diligencia, el Señor va a obrar en la vida de esa 이 말씀은 persona. 아주 중요한 말씀입니다. Este es un versículo importante. 내가 대충대충 신앙생활 하려고 해도 하나님의 역사를 생각하면 그럴 수 없어요. Si uno quiere llevar la vida cristiana así nomás como uno quiere, si piensa uno en la obra del Señor, no puede vivir así. 우리의 소원이 뭐예요? ¿Cuál es el deseo de ustedes? 내 삶 속에서 하나님이 나타나는 거예요. De que la vida, que Cristo se manifieste en la vida de uno. 나를 통해 전도가 되고 De que por medio de mí se evangelice a más gente. 주님의 일이 이루어지고 De que se efectúe la obra del Señor. 하나님께 귀하게 쓰임 받다가 주님 앞에 가는 거예요. De ser 맞죠? útil grandemente en la obra del Señor y luego ir con el Señor. ¿No ese es el deseo de ustedes? 그런 사람이 되기 위해서는 Y para ser ese tipo de persona, 여기 읽은 말씀처럼 como dice en este versículo, 자비한 자에게는 주의 자비하심을 나타내시고 con el misericordioso, el Señor se va a mostrar misericordioso. 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보인다는 그 법칙을 깨달아야 되는 거예요. Uno debe entender esta ley que dice, y el recto para con el hombre íntegro. 그래서 우리는 마음을 새롭게 해서 마음을 잡고 신앙생활을 진짜 잘 해야 돼요. Por eso es importante ir transformando, renovando el corazón, guardar el corazón y llevar la vida cristiana. 자, 그 중에서 이제 오늘 말씀 주제 중에 또 포함이 되는 게 이 마음을 좀 넓히자는 겁니다. Por eso el tema, digamos, importante de hoy va a ser el corazón, pero más que nada ensanchar el corazón. 자, 여러분 바다 같은 마음이라는 얘기 들어봤죠? ¿Ustedes alguna vez escucharon de tener corazón ancho como el mar? 마음이 얼마나 넓으면 바다 같아요? ¿Qué tan amplio está ese corazón para que realmente sea como el mar? 바다는 이 육지의 온갖 쓰레기를 다 받아줍니다. El mar, ¿qué es lo que hace? Recoge toda la basura y lo recibe. 그래서 깨끗하게 정화를 시켜줘요. ¿Y qué hace? Purifica luego todo lo sucio. 그런 마음이 될 수도 있고요. Uno puede tener ese corazón. 이 간장 종지, 요만한 조그만 그릇 있죠. O puede haber un corazón así tan pequeño como vaso, ¿no? 마음이 Tan 얼마나 pequeño. 좁은지 Que tan pequeño ese corazón 거기에 아무것도 담을 수가 없는 que 거예요. nada puede meter ahí. 그런 마음도 있을 수 있다는 Puede 거예요. haber gente con ese corazón. 근데 너무나 다행인 건 뭐냐면 Pero algo que agradezco, 우리의 마음은 신축성이 있어요. que nuestro corazón es que es flexible. 늘어날 수도 있고 Puede ensancharse 한없이 좁아질 수도 있는 o 거예요. puede hacerse muy pequeño también. 그래서 우리의 마음을 넓히는 것은 그만큼 중요합니다. Por eso es importante ir ensanchando el corazón. 여러분 그릇이 커야 많은 것들을 담을 수 있지 않습니까? Tiene que uno tener un plato grande para meter más cosas o no. 우리가 마음을 넓혀야 Uno debe ensanchar el corazón 형제자매님도 받아줄 수가 있고 para recibir a cualquier hermano y hermana, 영혼들도 받아줄 수가 있는 como a 거예요. las almas perdidas. 근데 우리의 마음은 지금 너무 많이 단단해져 있고 작아져 있다는 거예요.
Pero la realidad de hoy en día es que nuestro corazón se está endureciendo y se está haciendo muy pequeño. 그 마음을 자꾸 새롭게 하지 않으면 우리는 더 좁아집니다. Y si uno no lo va renovando y no lo va cambiando, se hace más pequeño todavía. 아주 조그만 일에도 상처받을 수가 Y 있고. por un problema pequeño se lastima fácilmente. 아주 조그만 것 때문에 교회를 안 나가려고 그럴 수도 Y 있고. por algo pequeño ya no quiere venir a la iglesia. 아주 작은 것 때문에 마음이 우울해질 수도 있는 Y 거예요. por algo pequeño se deprime. 그 마음을 넓히는 것을 우리는 배워야 됩니다. Tenemos que aprender a cómo ensanchar por eso el corazón. 고린도후서 Veamos en 2 de Corintios, 6장 한번 capítulo 보겠습니다. 6. 고린도후서 6장. 2 de Corintios, capítulo 6. 자, 여러분 마음은 집이죠. El corazón de ustedes es como una casa. 우리는 그 집에, 이 마음이란 집에 누가 들어오신 거예요? En este corazón que es la casa, ¿quién está allá adentro en esa casa? 예전엔 나 혼자 살고 있었고 Antes vivía yo solo. 때론 귀신도 들락날락 Hay veces 그랬습니다. que hasta demonios entraban y salían. 자, 이제 구원받고 Pero después de recibir salvación, 더 강한 자가 오셔서 alguien más fuerte vino. 성령이 내 안에 오심으로 Y el Espíritu Santo está en 내 mí. 안에 주님이 함께 사는 거예요. Y el Señor ahora vive en esta casa que es el corazón de uno. 여러분 이 마음이란 집에 주님이 같이 산다니까요. En este corazón que es la casa, está el Señor aquí adentro en esa casa. 물론 어떤 사람들은 그 마음에 주님이 안 왔을 수도 있어요. 아직도. Quizás para algunos todavía ese Señor no está en esa casa. 그걸 착각하는 분도 계십니다. Porque hay gente que piensa que sí está, pero en realidad no está. 그러나 확실히 거듭난 사람은 성령이 오실 때 주님이 내 안에 같이 오셔서 나랑 영원히 함께 사시는 거예요. Pero a la persona que realmente recibió la salvación, el Espíritu del Señor entra en uno y para siempre va a estar ahí. 그 마음이 주님 보시기에 어떻겠습니까? ¿Y cómo será el corazón ante Dios de esa persona? 그 마음을 넓히고 깨끗하게 해야 되는 거예요. Dios va a esperar ahora que está dentro, que ese corazón se haga más limpio y que se ensanche. 고린도후서 6장입니다. Veamos en 2 de Corintios capítulo 6, 6장 11절, versículo 11. 11절, 13절, Versículo 11, 11절부터 13절 del 11 al 13. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Vamos a leer juntos. 고린도인들이여 너희를 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓었으니 너희가 우리 안에서 좁아진 것이 아니라 오직 너희 심정에서 좁아진 것이라. 내가 자녀에게 말하듯 하노니 보답하는 양으로 너희도 마음을 넓히라. 자, 그래서 이 고린도 교회에다가 지금 두 번째 편지를 쓴 겁니다. Es la segunda carta que manda el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. 이 고린도 교회는요, 사도 바울의 첫 번째 편지를 듣고 보고 고린도 전서를 보고 돌이켰어요. Cuando recibieron la primera carta, que es el primero de Corintios, la iglesia de Corinto recibieron esa carta de Pablo, se arrepintieron de los pecados que habían cometido. 그래서 이 사도 바울은 고린도 교회를 아주 애착을 갖고 사랑했습니다. Por eso de verdad tenía un amor especial Pablo hacia la iglesia de Corinto. 우리 자녀들도 사고 치는 자녀가 탁 돌아서면 얼마나 좋아요, 그죠? También cuando uno tiene un hijo muy desobediente que siempre es problemático y se arrepiente de lo que ha cometido, uno siente más amor hacia ese hijo, ¿o no? 죄가 더한 곳에 은혜가 더하는 겁니다. Porque 사실은. cuanto abundó más el pecado, abunda más también la gracia. 우리도 앞에 하나님 앞에 합당하지 않다가도 Nosotros también a veces cometemos errores. 돌이키고 돌아오면 하나님은 더 기뻐하십니다. Cuando uno se arrepiente y vuelve otra vez al camino del Señor, el Señor se goza de eso. 고린도 교회가 그랬어요. Así ocurrió con la iglesia de Corinto. 사도 바울이 먼저 마음을 열은 거예요. El apóstol Pablo abrió el corazón de él para la iglesia de Corinto. 여러분, 이 사도 바울이 고린도 교회 성도들한테 오해를 많이 받았던 거 아시죠? Ustedes sabían que la iglesia de Corinto no todos les caía bien Pablo, sino que había también problemas. 사도 바울은 자기 먹고 살기 위해서 복음 전한다. Había gente que decía, este Pablo está predicando el evangelio para hacer su dinero y para vivir él. 사도 바울은 별로다. 아볼로가 최고다. Algunos dicen, no, a mí no me gusta Pablo, prefiero a Apolos. 사도 바울이 거기에 처음 복음을 전했는데도 Cuando fue Pablo a predicar ahí la primera vez, 그런 오해와 잘못된 것을 들었을 때 사도 바울의 마음이 얼마나 아팠을까요? ¿cómo se habrá sentido? ¿Qué tanto le habrá dolido al escuchar esas quejas de las personas, malentendidos que tenía la gente? 자, 그런데 사도 바울은 그런데도 불구하고 고린도 성도들에게 마음을 연 거예요. Pero aún habiendo escuchado esas quejas, él abrió y ensanchó más su corazón hacia la iglesia de Corinto. 우리도 여기서 또 바울한테 배워야 될 게 있습니다. Aquí hay algo que tenemos que aprender de Pablo. 우리도 형제자매 간에 문제가 생길 수 있지 않습니까? A veces puede haber problemas entre hermanos. 세상 사람들은요, 서로 이렇게 한바탕 싸우면 안 봅니다. La gente del mundo, cuando hay un gran problema y chocan entre ellos, ya después no se vuelven a ver más. 안 보면 그만이지 뭐. Porque si ya no lo veo, ya está. 너 맘대로 살아. Bueno, tú vive como quieras. 근데 그리스도인이 그렇게 될 수 있을까요? Pero el cristiano puede hacer eso. 자, 그리스도인들은요, 하나님 앞에 우리는 서로 돌이켜서
하나가 다시 돼야 되는 El 거예요. cristiano, cada uno tiene que arrepentirse de sus errores y hacerse uno. 하나님이 그 마음을 보시는 겁니다. Porque el Señor ve el corazón. 아니, 저 사람이 먼저 하면 나도 하겠습니다. 이게 아니에요. No es, si esta persona primero se arrepiente y me pide perdón, yo lo voy a hacer. No se trata de eso. 먼저 우리의 마음이 열려야 되는 거예요. Primero mi corazón tiene que ensancharse. 자, 그래서 11절, Versículo 11. 11절 같이 한번 읽어볼까요? Leemos juntos. 고린도인들이여 너희를 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓었으니. 자, 이것을 이제 그 원어로 해석하면 여러분에게 숨김없이 다 말했다라는 뜻도 됩니다. En otra versión explica más fácilmente que dice, yo de verdad no tengo nada oculto delante de ustedes. 말하자면 이렇게 오픈하고 교제를 한 거예요. En una palabra, él siempre fue sincero en todo y lo dijo todo sin nada oculto. 내가 이런 게 좀 섭섭했는데. Él dijo, no, eso fue algo que quizás me hicieron ustedes lastimar. 내 입이 열리고 마음이 열어서 다 얘기했다는 뜻입니다. Pero sin embargo, yo abrí mi boca, amplié mi corazón hacia ustedes. 그랬을 때 고린도 성도들은 받아줬어요. Y la iglesia de Corintio recibió a Pablo tal como él era. 그래서 회복이 돼서 더 좋은 관계가 된 겁니다. Y por eso fue restaurada la iglesia de Corinto y hubo una mejor comunicación en relación con Pablo. 그래서 마음을 넓혀야지 복음이 전해질 수 있습니다. Se debe ensanchar el corazón de cada uno para que se evangelice más. 우리는 대부분 사람과의 관계 속에서 많은 일이 생깁니다. 그죠? Por lo general, en relaciones entre personas siempre ocurren cosas o no. 근데 그 사람 때문에 교회가 오기 싫을 때도 있어요. Pero hay veces que por tal persona uno no quiere venir a la iglesia. 물론 죄 때문에 못 오는 경우도 있고. Hay veces que por pecado uno no viene. 세상 것이 들어와서 못 오는 경우도 있지만. O hay veces uno deja de venir porque entró cosas del mundo. 많은 문제 중에 하나가 형제 자매들 때문에 신앙생활 교회를 안 가고 싶은 마음이 많다니까요. Pero en la mayor parte mucha gente no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tuvo un problema con tal hermano o hermana. 저도 그랬을까요, 안 그랬을까요? ¿Creen que a mí alguna vez me pasó eso o no? 저도 청년 때 그랬습니다. También cuando era de los jóvenes. 아니 가까이 봉사하는 분이 마음에 안 드는 거예요. Alguien con quien yo servía de cerca me caía mal. 저 인간만 없었으면 내가 Yo dije, si este hermano no estuviera, 저 어디 딴 데 안 가나. no se iría a otra iglesia este 어디 hermano. 이사 안 가나. O no se mudará. 좀 멀리 갔으면 Me 좋겠는데. gustaría que se fuera lejos. 그런 마음이 들어오니까요. 막 괴로운 거예요. Entró ese corazón en mí y por eso me angustié mucho. 그런 마음이 생기면 이 답이 없습니다, Y 사실은. cuando surge ese corazón no hay respuesta. 정말 기도 많이 해야 Hay 돼요. que orar mucho. 그거 마귀가요. 심하게 지금 마귀가 틈을 탄 겁니다. ¿Por qué? Porque eso en realidad Satanás se metió bien profundo en ese corazón para tentarlo. 그거 다시 así. 내 자신을 보면서 마음을 또한 새롭게 해야 되는 거예요. Por eso cuando entra ese tipo de corazón tiene que volver a mirarse a uno mismo y ir renovando. 그러려면 마음을 넓히는 수밖에 없는 거예요. Y para eso ¿qué hay que hacer? Ensanchar el corazón. 내 입을 열고 마음을 넓힌다는 것은 다 교제로 서로 교제를 해야 된다는 뜻이에요. ¿Qué significa? Abrir la boca, que se ha ensanchado el corazón. Tener comuniones. 그랬을 때 우리 안에 있는 성령께서 우리를 하나로 다시 하게 해줘요. Cuando uno vuelve a tener comunión con esa persona que tiene problemas, el Espíritu Santo está en medio para unificar y resolver todo eso. 근데 서로 입을 열고 마음을 열어서 교제를 했는데 Pero supongamos que uno abrió la boca, ensanchó el corazón y están en comunión. 더 문제가 커진다. Pero supongamos que empeora el problema. 둘 중에 하나는 구원 안 받은 겁니다. ¿Qué significa? Que uno de los dos quizás no son salvos. 구원받은 사람이라면 Porque si ambos son salvos, 서로 마음을 열고 주 안에서 교제했을 때 성령이 역사하셔요. y si ambos tienen el corazón ensanchado y están en comunión, el Espíritu Santo trabaja en medio de esa comunión. 그게 마음을 넓혀서 영혼들을 이렇게 받아줄 수 있는 그릇이 되는 거예요. Entonces, ese corazón se ensanchó lo suficiente para que ahora el Señor envíe almas para que 왜 reciban 우리가 마음을 salvación. 그렇게 모아야 됩니까? ¿Por qué tenemos que estar más unánimes en el mismo 왜 sentido? 형제자매끼리 문제가 있어도 하나가 돼야 되는 거예요? ¿Por qué aunque habiendo problemas tenemos que ser uno? 복음 때문에 그런 거예요. 복음 Por el 때문에. Evangelio es nada más. 자, 우리 빌립보서 한번 봅시다. Veamos en Filipenses. 빌립보서 1장. Filipenses 1. 빌립보서 1장. Filipenses 1. (27절) 1:27. 빌립보서 1장 27절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 1:27 vamos a leer juntos. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희를 가보나 떠나 있으나 너희가 일심으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과. 자, 우리는 복음에 합당하게 신앙생활을 해야 돼요. Tenemos que llevar la vida cristiana como es digno del evangelio. 여러분이 신앙생활하는 목적이 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la cual ustedes llevan la vida cristiana? 우리끼리 좋으라고 하는 거예요? Para estar bien entre nosotros. 우리끼리 좋은 것은 하나의 목적을 이루기 위한 과정이고요.
Es solo el llevarnos bien entre nosotros, el ser uno, es un proceso para un objetivo. 서로 사랑하라 명령하신 이유는 뭐예요? ¿Por qué el Señor nos dio la orden de amaos unos a otros? 복음을 전파해야 되기 때문에 그런 거예요. Porque el objetivo es predicar el evangelio. 그래서 복음에 합당하게 생활하는 것이 무엇이냐? Por eso, ¿qué significa comportarnos como es digno del evangelio? 일심으로 마음을 모아야 된다는 ¿Qué 거예요. significa? Que tenemos que primero ser unánimes, de un mismo sentir. 한 뜻이 돼야 된다는 거예요. Tener un mismo sentir. 그래야지 복음의 신앙 위에서 협력하는 사람이 되는 거예요. Para que juntos seamos partícipes del evangelio de Cristo. 자, 그랬을 때 우리의 그 복음을 전하는 어떤 것도 우리를 막을 수가 없게 되는 겁니다. Por eso cuando estamos unánimes en el mismo sentir, nada puede intervenir a que uno siga predicando el evangelio. 그러려면 마음을 넓히는 수밖에 없어요. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Ensanchar el corazón. 마음을 넓혀야 복음이 전해지고 Se ensancha el corazón, de esa manera se predica el evangelio. 그 복음이 전해지는 그 정체성을 우리가 알았을 때 우리 마음에 평강이 오는 거예요. Y cuando uno empieza a predicar ese evangelio, empieza a haber paz en el corazón de uno. 자, 그래서 고난을 받을 때가 있지 않습니까? Hay veces que uno es afligido o no. 고난을 받을 때 오히려 마음이 넓어질 때가 있습니다. En realidad, cuando más afligido es uno, más se ensancha el corazón. 여러분이 그릇 만드는 그 대장장이들 있지 않습니까? Gente herreros, ¿no? Gente que crea los platos, ¿no? 처음에는 그릇이 요만해요. Al principio es así de pequeño. 근데 막 망치로 칩니다. 막 Y luego le empieza a dar con martillo. 망치로 계속 쳐요. 계속. Empieza a golpear con el 그럼 나중에 martillo. 그릇이 얼마나지는 줄 알아요? Y luego, ¿saben cómo se hace ese metal después? 이만해집니다. Se hace así de grande. 우리 신앙생활이 그래요. Así es la vida cristiana. 하나님 우리의 마음을 넓히기 위해서 El Señor, para que se ensanche el corazón de uno, 때로는 고난을 주셔요. hay veces que nos da golpes de aflicciones. 이 고난에는 세 가지 의미가 있습니다. En la aflicción hay tres significados. 징계도 고난이고요. Por disciplina puede haber aflicción. 그리고 하나님 앞에 내가 육체의 가시, 나에게 있는 환경을 통해서 받는 것도 고난이고 Hay veces que puede darnos como un aguijón adentro para que uno sea humilde y por la situación a veces nos da esa aflicción. 갑자기 외부로부터 큰 어려움이 닥치는 환난도 고난이에요. Pero también, ¿qué es aflicción? Cosas que vienen de afuera que me hacen sentir mal a mí. 이 모든 것을 통해서 하나님은 우리의 마음을 넓혀 가시는 과정이라는 거예요. Pero todos estos tipos, tres tipos de aflicciones, ¿cuál es el objetivo? Para ensanchar el corazones. 근데 그걸 잘 못 깨달았잖아요. Pero cuando uno no entiende ese objetivo, 왜 나에게 이런 일을 주시옵니까? uno dice, ¿por qué, Señor, me has hecho pasar esto? 하나님이 계신 게 맞습니까? Señor, ¿tú realmente vives? 이 마음이 좁아지면 그런 생각도 들 수 있는 거예요. Cuando se empieza a achicar el corazón, uno empieza a quejarse. 여러분, 근데 이 세 개의 고난은 목적이 다 똑같아요. Pero estos tres aflicciones tienen un mismo propósito. 징계든 고난이든 환난이든 목적이 다 똑같습니다. Ya sea disciplina, ya sea aguijón, ya sea una aflicción que viene afuera, tiene un mismo objetivo. 하나님의 사람으로 변화되는 과정이라는 거예요. Es un proceso de hacer cambiar a la persona como hombre de Cristo. 그래서 우리는 이제 우리한테 찌꺼기를 빼는 과정이라고 생각해야 됩니다. Pensar que es algo que Dios está con esas aflicciones quitando lo que es indigno adentro mío. 망치로 그릇을 후려쳤을 때 Que como uno golpea con martillo ese plato 그릇이 넓어지기도 y 하지만 de esa manera se amplía el plato 찌꺼기가 빠지는 거예요. y a la vez se empieza a quitar 자, lo que está mal de ahí. 은에서 찌기를 제하라. Por eso en la Biblia dice hay que quitar, digamos, lo que está mal dentro de ese 그러면 plato. 장색에 쓸만한 그릇이 나온다 그랬습니다. Para que salga lo que un plato, un instrumento útil para Dios. 여러분, 그 찌기가 뭐예요? ¿Y qué son esas cosas que 여러분 están 앞에 pegadas 합당하지 않은 ahí? 것들이에요. Cosas indignas. 그 고난을 통해서 그 일을 하시는 거예요. Esas cosas indignas con que se quitan con aflicciones. 그래서 여러분이 징계를 받는 건지 고난을 받는 건지 환난이지 모릅니다, 사실은. Hay veces que cuando viene una aflicción uno no sabe si esto es disciplina, 그걸 찾으려고 애쓰지 마세요. no sabe si esto es aflicción o es disciplina o es aguijón o es algo que viene de afuera. No 그러나 traten de buscarlo. 한 가지 잊어버리지 말 게 있습니다. Sino hay algo que siempre tienen que tener en cuenta. 아, 하나님이 나를 변화시키는 과정일 뿐이구나. Es un proceso que Dios me está dando para que yo cambie. 내가 그렇게 하나님 앞에 고난당할 때 우리 자신을 돌아봐야 되고 Porque cuando viene la aflicción tiene que uno mirarse a uno mismo. 합당하지 않은 것들이 있다면 진짜로 버려야 되는 거예요. Y si hay cosas indignas ante Dios, hay que dejarlo. 그 고난을 받을 때 우리는 마음에 새롭게 할 수 있는 가장 좋은 찬스입니다. Es una buena oportunidad cuando hay una aflicción de renovar el corazón de uno. 하나님이 마음을 넓혀가는 과정이기 때문에 그래요. Porque es un proceso que Dios permite para 그래서 ensanchar el corazón. 고난이 여러분에게 지금 왔습니까? ¿Tienen aflicciones ahora? 뭘 느껴야 돼요?
¿Qué deben sentir entonces? 첫 번째는 내 자신을 돌아봐야 돼요. ¿Qué deben hacer primero? Mirarse a uno. 하나님 앞에 내가 찌꺼기가 뭐가 있는가. ¿Qué cosas, errores y faltas tengo adentro? 점점 그릇을 넓혀가는 하나님의 가정이라는 것을 믿고 Y creer que Dios esto me lo permitió para ensanchar mi corazón. 내 안에 있는 합당하지 않은 것들을 마음으로 새롭게 해서 변화를 받아야 돼요. Y ir renovando el corazón de uno y dejando las cosas indignas. 우리가 갑자기 변화될 수는 없잖아요. Obviamente de un día al otro uno no cambia. 여러분 죄를 한 번에 끊을 수가 있을까요? ¿Ustedes pueden dejar de pecar así de una vez? 그런 경우도 있습니다. Hay casos que muy extremos que hay gente que puede 그런데 hacerlo. 보통은요 끊임없는 싸움 끝에 뺏는 거예요. Pero en realidad, ¿cómo se uno se quita de ese pecado, de esos errores? Constantemente tiene que haber lucha. 그래서 뭐가 필요할까요? ¿Y qué se requiere para eso? 끝까지 싸우는 인내가 필요한 Se 거예요. requiere paciencia para seguir luchando hasta el final. 그래서 인내가 없으면 넓은 그릇이 될 수가 없어요. Por eso, sin paciencia, uno no 중간에 puede 자꾸 ensanchar el corazón. 포기하게 됩니다. Porque fácilmente uno se rinde. 그래서 그것을 하나님 앞에 넓은 그릇이 될 때까지 끊임없이 하나님 앞에 인내하고 참고 신앙생활 하는 거예요. Por eso, hasta que se ensanche el corazón, hasta lo que Dios lo permita, uno continuamente tiene que ser paciente y seguir luchando. 그 대신 중요한 건 뭐예요? Pero ¿qué es lo importante? 마음을 새롭게 해야 돼요. Renovar el corazón mientras en ese 나는 뭐 tiempo. 아무것도 아닌 것처럼, No pensar, esta aflicción no es nada para 난 mí. 아무 문제 없는 것처럼 O decir, no, para mí esto no es problema. 그렇게 생각할 게 아니라 No pensarlo solamente de esa manera, 이 마음은 항상 내 마음을 들여다보면서 돌아봐야 되는 sino 거예요. cuando uno viene en aflicción, mirarse a uno, y ir quitando y ir renovando. 이래서 하나님이 이것 때문에 고난을 주신 걸까? Y pensar, ¿será por este pecado que tengo, por eso me dio esta 내가 aflicción? 하나님 앞에 한번 기도도 한번 해보고 Orar a Dios primero. 정말 하나님 앞에 결심도 해보고 También volver a disponer el corazón ante Dios. 계속 그런 노력하는 인내하는 과정 속에서 하나님 분명히 역사하실 거예요. Estando en la paciencia, orando al Señor es quien luego va a trabajar en el corazón de uno. 마치 여리고성이 13바퀴를 돌았을 때 무너졌던 것처럼 Cuando Jericó, que tuvieron que dar vuelta, varias vueltas para que se derrumbara. 분명히 그 불가능한 일도 하나님 앞에 그런 마음을 갖고 살았을 때 이루어질 때가 올 겁니다. Aún lo imposible, cuando uno tiene ese corazón y es paciente y sigue luchando por eso, el Señor va a hacer que se derrumbe lo que es indigno. 자, 그리고 이제 그릇이 있는데요. Luego hay platos. 자, 여기에 뭐가 막 담겨 있어요. Hay cosas que uno pone adentro del plato. 그러면 다른 좋은 것들을 담을 수 있을까요, 없을까요? Si uno tiene muchas cosas llenas en un plato, ¿puede seguir agregando cosas buenas ahí adentro? 그릇이라면요, 안에 먼저 있는 것들을 버릴 건 버려야 돼요. Hay un plato y está lleno de muchas cosas. Yo para poner algo bueno, primero ¿qué tengo que hacer? Quitar lo que está en ese plato. 여러분이 끝까지 고집하고 있는 것들이 있어요. Pero hay cosas que uno insiste y dice, esto no lo quiero dejar. 그래서 비우는 그릇이 돼야 그릇이 넓어질 수가 있는 Pero 거예요. ¿cómo se puede ensanchar el corazón para llenar cosas buenas? Tiene que vaciar. 여러분 만약에 그 앞에 종이에다가요, 내가 제일 소중하게 생각하는 걸 한 10개를 적는다고 생각해 봅시다. Supongamos que ustedes cada uno tiene una hoja y tienen que escribir 10 cosas más valiosas para ustedes. 근데 그거를 하나하나 버려야 된다고 생각해 Y 봅시다. supongamos que escriben 10 y de ahí tienen que ir dejando uno a uno. 옛날에 저희 청년 때 그거 많이 했었어요. Cuando yo estaba en el grupo de los jóvenes hicimos mucho de eso. 이렇게 배처럼 만들어 갖고요. Y habíamos hecho como un barco. 배가 이제 풍랑 때문에 이제 그 침몰하게 생겼는데. Y hicimos como un barco, ¿no? Digamos de mentira, ¿no? Pero 거기, el barco se está por caer en el agua. 거기 나한테 있는 10개의 짐들을 버려야 되는 거예요. Se está por hundirse y tengo que empezar a quitar y tirar cosas que tengo de ahí. 여러분이 다 이제 하나하나 버려야 된다고 생각해 봅시다. 안 그러면 죽어요. Se están hundiendo porque si no tiran eso se mueren ustedes. 뭐 돈도 버려야 되고. Entonces tengo que tirar el dinero. 자식도 중요하니까 자식도 버려야 되고. Aunque obviamente hasta puedo tirar a mis hijos. 뭐 건강도 심지어는 버려야 되고. Hasta la salud quizás. 근데 마지막에 하나 남은 게 뭘까요? Pero ¿qué creen que fue lo último que todos dejaron ahí? 그 청년 때 어떤 형제님이 그게 돈으로 남았어요. Hubo un hermano que dejó el dinero hasta el final. 그래서 나중에 보니까 구원 안 받았더라고요. Después nos dimos cuenta que no era salvo. 구원받은 사람은 맨 나중에 뭐가 남을까요? Para el cristiano que es salvo, ¿qué es lo que tirará hasta el final y que guardará hasta el final, digamos? 일루는 뭐 예수님이 남는다거나. Hubo algunos, Jesucristo. 뭐 구원이 남는다거나. Otros, salvación. 그죠? 그런 그 하나님과 관련된 게 남을 거 아니에요, 그죠? Cosas relacionadas con Dios, ¿no? 우리도 마찬가지라니까요. También nosotros. 내가 지금 그렇게 붙잡고 있는 것들 Muchas cosas yo estoy teniendo. 알고 보면 중요한 게 아니에요. Pero en realidad si uno lo piensa ante Dios, no son importantes. 더 중요한 건 내 삶의 주인 그리스도를 붙잡는 거예요. Porque ¿qué es lo más importante? Sostenerme y solamente tener al Señor Jesucristo que es el 그럼 dueño de mi 나머지 vida. 합당하지 않은 것들은 좀 버려야 됩니다. Y tirar las cosas que son indignas. 예수님이 내 마음에 오셨는데 El Señor vino en mi corazón. 집에 막 이상한 것들이 있어요. Y en la casa, vino a mi casa y sin embargo tengo muchas cosas sucias ahí.
예수님이 갑자기 거실에 들어갔는데 entró a la sala Jesucristo. 거기에 막 야한 잡지책이 펴 있는 거예요. Y hay una revista, digamos, que no es correcto, 아이고, digamos. 부끄러워. 그거 버려야죠. Revistas que uno no debe ver, hay que 맞아요? tirarlo. 자, 그리고 식당에 갔는데 Luego fue al comedor. 거기 이상한 음식들이 상한 음식들이 가득 있어요. Está lleno de comida podrida. 막 먹는 것들로 막 상했는데도 불구하고 꽉꽉 채워져 있어요. Aún está podrida, pero está lleno ahí de esa comida. 그 우리 마음에 그 욕심이 그렇게 많잖아요. Esa es la avaricia del corazón. 그럼 버릴 거 싹 버려야 돼요. Eso hay que tirarlo. 정말 이 내 마음속에 있는 이 집을 어떻게 정리하느냐 이게 중요한 겁니다. Es importante cómo yo por eso voy a mantener limpia y ordenar el corazón, que es la casa. 여러분이 놓으면 죽을 것 같은 것들이죠. Hay cosas que uno piensa que si lo suelta se va a morir uno. 그거 내려놓으세요. Pero sin embargo, suéltenlo. 내려놓고 버려야지 그릇에 다른 걸로 채워줄 수 있는 거예요. Suéltenlo y déjelo para que el Señor lo llene de algo mejor todavía. 그래야 넓은 그릇이 되는 겁니다. Y de esa manera se ensancha el corazón. 그래서 비운 그릇을 하나님께서는 좋아하실 겁니다. Por eso al Señor le gusta que uno vaya vaciando lo que no es importante. 그래야 하나님이 좋은 것들로 그것을 채워줄 수 있기 Cuanto 때문에. más uno vacía lo que es de uno que no son correctos, el Señor va llenando de lo bueno. 또 그 중에 제일 중요한 게 염려죠, 염려. ¿Cuál es una de las cosas que uno siempre se aferra? Los afanes. 아직 되어지지도 않은 일인데 Cosas que quizás ni ocurrieron. 벌써부터 걱정이야. Ya se está preocupando por algo que no ocurrió. 내가 1년 뒤에 이거 해야 되는데. En un año tengo que hacer esto. 눈을 땅 끝에 두는 자는 어리석은 자라고 그랬습니다. Una persona que pone el ojo hasta el final ya es necio en realidad. 하나님의 방법은요. 오늘 하루를 최선을 다해 살면 내일을 하나님이 살아주세요. ¿Cuál es la manera de Dios? De vivir a lo máximo para Dios el presente, el hoy y el día de mañana. El Señor se va a encargar. 내가 주님 위해 살잖아요. Si yo vivo para el Señor, 주님은 나를 위해 살아주세요. el Señor vive para mí. 그게 거듭난 그리스도의 살아가는 방식이거든요. Esa es la manera que vive el cristiano salvo. 그런데 온갖 걱정과 염려로 마음이 가득한 거예요. Pero uno, sin embargo, uno quiere hacer todo y se preocupa demasiado por eso. 염려가 뭔지 아세요? ¿Qué es el afán? 하나님 얼굴에 주먹질하는 Es 거래요. como darle un puñalazo, como darle, digamos, un golpe de puño en el rostro de 하나님 Jesucristo. 없다고 믿는 거래요. Uno si se afana mucho, ¿qué significa? Está 주님께서 negando a Dios. 말씀으로 얼마나 약속한 게 많은데. Porque hay muchas promesas que la palabra nos dice. 염려 있는 모두 오늘 마태복음 6장 숙제. Una tarea que les doy, San Mateo 6, mediten hoy San Mateo 6. 하나님은 끝까지 우리를 인도하시고 Porque ahí habla de los afanes, de qué tan necio es 나를 위해 tener ese 살았을 afán. 때 주님은 우리를 위해 살아준다는 믿음이 있어야 돼요. Y uno debe de verdad encomendar todo a Dios y tener la fe de que si yo vivo para el Señor va a vivir por mí. 그 염려를 그 그릇에서 마음 그릇에서 버려버려야 됩니다. Todos los afanes hay que también tirarlo del plato que uno tiene 그래야 하나님께서는 채워주시는 para 거예요. que el Señor lo llene a uno. 자, 그리고 우리는 용서하는 그릇이 돼야 됩니다. También tenemos que ser un plato, un instrumento que sepa perdonar. 우리는 이 세상 사람이든 형제자매든 문제가 생길 수 있는데 En el mundo como entre los hermanos puede haber problemas. 그때 넓은 마음을 자꾸 갖고 있어야 넓은 마음이 되는 거예요. Pero uno continuamente tiene que ensanchar el corazón para poder aceptar todo eso. 성경의 마음이 넓은 사람 중에 한 명이 누굴까요? ¿Quién será de la Biblia el que tuvo realmente un corazón amplio? 자, 이삭입니다. 이삭. Isaac. 자, 이삭은요 열심히 우물을 팠거든요. Isaac, él fue diligente en cavar pozos. 아니, 우물 파서 물 나오는 게 얼마나 어려운데. Obviamente no es fácil cavar un pozo para sacar agua de ahí. 근데 이방인이 와서 이 우물 우리 줘. Pero vino un gentil y le dijo, dame este pozo a mí. 그러니까 또 딴 데 가서 우물 파요. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a otro lado y volvió a cavar el pozo. 그래서 우물을 몇 개나 판 줄 아세요? ¿Saben cuántos pozos cavó él? 우물을 4개나 팠습니다. 4 pozos. 그거를 막 대적하고 그런 게 아니라 Él no se enfrentó con esa persona ni peleó. 오히려 베푼 쪽으로 용서를 해준 거예요. Al contrario, les perdonó y les cedió ese lugar. 그러니까 하나님 더 큰 은혜를 주시죠. Por eso luego el Señor lo llenó de mayor gracia todavía. 다윗도 마찬가지였잖아요. Lo mismo David. 사울이 다윗을 죽이려고 얼마나 애를 썼습니까? ¿Cuántas veces los persiguió Saúl para matar a David? 죽일 기회가 2번이나 있었는데 2 veces, sin embargo, tuvo esa oportunidad David también de matar a Saúl. 옷자락만 베도 마음의 양심이 걸렸던 거예요. Pero nomás le arrancó parte del manto, pero aún con eso se sintió mal. 그러니까 나중에 하나님이 그를 높여주시는 Por 거예요. eso luego el Señor lo levantó en alto a David. 그래서 좀 용서 좀 하셔요. Por eso deben saber perdonar. 예? 이방인들 좀 용서 좀 하시고 Perdonar a la gente que son gentiles. 형제자매 좀 용서 좀 También 하셔요. entre los hermanos, saber perdonar. 마음을 자꾸 새롭게 하셔요. Para ir renovando más el corazón de uno. 그래야 마음이 넓어지고 De esa manera se va a ensanchar. 많은 영혼들을 담을 수가 있는 거예요. Y en ese plato que está ensanchado, uno puede agregar muchas almas allá adentro. 그리고 마지막으로 중요한 것은
깨끗한 그릇이 돼야 되죠? También algo importante del plato instrumento es estar limpio. 제가 한국에 갔을 때요. Cuando yo estaba en Corea, 청주에서 전도인 생활을 했을 때, cuando yo llevé mis primeros años de como pastor, 한 자매님 집에 갔는데 제가 깜짝 놀랐습니다. fui a la casa de una hermana y de verdad me impactó mucho. 청주에서 제일 부자들만 사는 아파트인데, En un departamento que vivía gente rica, 가니까 다 분홍색이에요. pero entré a la casa, todo rosa era. 냉장고도 분홍색, Hasta el refrigerador era rosa. 전화기도 rosa. 분홍색, Teléfono rosa. 이 가구들이 다 분홍색이에요. Todos los armarios eran de color rosa. 와, 그리고 집에 먼지가 하나도 없어. Y no había ni un polvo. 거기서 구역 집회를 했거든요. Hicimos como un seminario de célula en la casa de ella. 또 두 번째 깜짝 놀랐습니다. Otra cosa que me impactó a mí. 이 바닥 지저분해진다고요. 일회용 돗자리를 다 깐 거예요, 밑에다. Porque no quería que se ensuciara el piso de su casa. Puso ahí como papeles para que la gente pisara sobre eso y luego tirar eso. 그래서 야, 진짜 깨끗하게 관리를 한다. Era una persona muy limpia. 그러니까 우리도요, 이 깨끗한 걸 한번 유지를 하잖아요. Por eso una vez que uno mantiene lo limpio, 그 계속 깨끗한 쪽으로 살 수 있다니까요. uno puede seguir viviendo a lo limpio. 근데 깨끗한 것을 버릴 생각을 안 하는 거예요. Pero uno, sin embargo, no quiere estar limpiando. 그러니까 그 그릇이 아주 지저분한 거예요. Por eso se va ensuciando más. 그래서 우리는 한번 회개함으로써 또 하나님께 기도함으로써 깨끗함을 받아야 되고. Por eso cuando uno comete un pecado, un error, tiene que arrepentirse, orar a Dios y volver a renovar otra vez. 그래서 고린도전서 5장에 무교절, 이 묵은 누룩을 내어 버리라 그러잖아요. Por eso en 1 Corintios 5 habla de que hay que tirar esa levadura. 7일 동안 그것을 계속 하는 거지 Durante 않습니까? 7 días tenían que ellos buscar esa levadura y tirarlo de la 우리도 casa. 삶 속에서 합당하지 않은 것들을 자꾸 버리는 걸 해야 돼요. Continuamente hay que ir tirando las cosas indignas que ocurren cada día en la vida de uno. 그래서 디모데후서에 보면 이 큰 집에는 금그릇, 은그릇, 나무그릇, 질그릇도 있다 그러잖아요. Por eso en el libro de 2 Timoteo dice que en una casa hay todo tipo de instrumentos, ¿no? De oro, de plata, de hierro. 그래서 교회에 보면요, 뭐 돈 많은 사람, 뭐 예쁜 사람, 잘생긴 사람, 또 뭐 가난한 사람 다 함께 모여 있습니다. Por eso en una casa aquí que es la iglesia hay de todo tipo, gente pobre, más intelectual, gente con menos dinero, más dinero. 근데 거기서 하나님 어떤 그릇 쓴다 그랬어요? Pero ¿cuál es el instrumento que el Señor usa? 돈 많은 사람 쓰나요? ¿El que tiene mucho dinero? 잘생긴 사람 쓰나요? ¿Al que es más guapo? 깨끗한 그릇을 쓴다 No, 그랬어요. al que es limpio. 그래서 우리가 완벽히 깨끗할 수는 없지만 Uno no puede ser perfecto en ser limpio, 이것도 마찬가지입니다. pero lo mismo es esto. 마음을 새롭게 하셔야 돼요. Tiene que ir renovando para ser más 하나님 limpio. 앞에 내가 이게 합당하지 않습니다. Eso es lo correcto, lo que debemos 다른 hacer. 사람 앞에 떳떳하게 얘기하지 못하는 것은 다 합당하지 않은 거예요. O sea, todas las cosas que uno tiene en su conciencia, que le da cargo de conciencia, son cosas indignas. 그 마음을 새롭게 해서 그걸 버리려고 자꾸 노력을 해야 돼요. Y cuanto uno más siente eso, que hay algo que uno debe tirar, continuamente tiene que esforzarse a dejarlo para ir renovando. 그러면 점점 우리의 삶이 깨끗한 삶으로 바꿔 가시는 거예요. De esa manera el Señor va a ir cambiando más limpiamente la vida de uno. 또 하나님 말씀이 이제 깨끗하게 해줍니다. 그죠? La palabra de Dios también es lo que 그거는 limpia. 너무나 기본적인 거라서 말씀으로 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하신다 그랬으니까 그 말씀 생활을 잘 하시고. Por eso es importante llevar una vida en la palabra también constantemente, porque es lo que limpia a uno. 그런 삶을 이제 하나하나 살았을 때 우리는 넓은 그릇으로 하나님께 귀하게 쓰임받는 인생이 될 거예요. Y cuando uno vive de esa manera, el Señor es quien va a ir ensanchando más el corazón para ser útil, instrumento útil para Dios. 자, 그래서 마음 오늘 들어보니까 아주 중요하죠. Escucharon hoy el tema, ¿no? Importante, ¿no? El tema de hoy. 이 마음이 너무너무 중요한 거라는 걸 저도 너무 많이 깨닫습니다. También yo más aprendo, más entiendo la importancia de guardar el corazón. 자, 그래서 마음을 지켜야 되고 Por eso hay que guardar el corazón. 마음을 자꾸 새롭게 해야 우리는 고기 마음이 되는 거예요. Hay que ir renovándolo más para que sea blando como la carne. 강팍해 하면 이 단단한 이 금강석 같은 마음이 될 수도 있습니다. Porque si uno lo deja que se endurezca, se va a hacer más duro que una roca. 그럼 하나님이 버려두세요. Y el Señor lo deja que se 절대 endurezca más. 우리에게 그런 일이 생기면 안 됩니다. Pero eso no debe ocurrir en la vida de nosotros. 자, 그러면 우리는 마음을 넓히는 훈련을 자꾸 해야 되고 Por eso tenemos que estar entrenándonos a que se ensanche más el corazón. 고난으로 하나님께서는 그 일을 하시니까 실망하지 마시고 Y con las aflicciones el Señor trabaja para ensanchar el corazón, por eso no se rindan a eso. 또 뭔가 잡다한 게 들어가 있으면 좀 이렇게 이제는 좀 버려버리시고 Si hay cosas sucias que están adentro, vayan tirando eso. 또 깨끗한 그릇으로 이렇게 쓰임받았으면 Y 좋겠습니다. me gustaría que sea un instrumento útil, limpio para Dios. 우리 중앙교회 또 대전도 집회가 일주일 남았죠? Falta una semana, ¿no? Para el seminario grande aquí. 여러분 전도하지 않는 건 죄입니다.
Saben 아시죠? que el no evangelizar es pecado. 그러니까 내가 구원받았다는 그 의무를 저버리는 거예요. Porque el no 구원받는 그리스도인이 해야 될 evangelizar, 의무를 저버리는 거예요. eso es dejar de lado el trabajo que el Señor encomendó al cristiano salvo. 이것은 해도 되고 안 해도 되는 문제가 아닙니다. El evangelizar no es una opción que uno tiene de que si quiere lo hace y si no, no lo 반드시 hace. 해야 되는 게 전도예요. Es algo que sí o sí tenemos que hacer. 그러니까 우리도 주변 사람들 꼭 생각하고 Por eso, acuérdense de la gente que tiene alrededor. 고린도전서 9장 16절에 보면 이게 부득불 할 일이라 그랬어요. 1 Corintios 9:16 dice que es algo que todos tenemos que hacerlo. 이번에 많은 좀 영혼들 전도해서요. 코로나에서도 그 소식을 좀 들었으면 좋겠습니다. Me gustaría que mucha gente puedan ser guiados y reciban salvación para luego también escuchar buenas noticias allá de la iglesia, en la iglesia de Corona. 다 한 교회니까, 그죠? Porque aunque estamos separados somos una misma iglesia. 서로 기도해주고, Por eso vamos a orar el uno al otro. 서로 전도하는데도 서로 도왔으면 Y 좋겠습니다. me gustaría que nos apoyemos mutuamente para seguir evangelizando. 파이팅! Ánimo. 마음을 좀 잘 지킵시다. Me 아셨죠? gustaría que guarden bien el corazón, ¿sí? 기도하고 마치겠습니다. Vamos a orar y terminar. 하나님 감사합니다. Señor, gracias. 우리가 예수님의 그 귀한 보혈로 구원함을 받았습니다. Con tu sangre preciosa fuimos salvos. 그 주님께서 이제 내 안에 영원히 함께 하신다고 말씀하셨습니다. Señor, tú has prometido que estarás en cada uno de nosotros hasta el final. 우리가 주님과 함께 사는 이 마음을 넓히고 살아가기를 원합니다. Deseamos vivir para ti, Señor, ensanchando nuestro corazón. 마음을 지키고 마음 뺏기지 않기를 간절히 기도합니다. Ayúdanos a guardar el corazón y que el corazón no sea quitado por otra cosa. 저희는 너무도 부족하고 연약합니다. Somos muy débiles nosotros. 주님께서 도와주시기를 간절히 바랐고 의지합니다. Te pedimos con todo el corazón, Señor, que nos ayude y confiamos en ti. 특별히 예수님의 그 마음을 본받기를 원합니다. Más que nada queremos tomar como ejemplo el corazón de Cristo. 또 다음 주부터 성경 강연에 계획되어 있습니다. A partir de la semana que viene está planeado el seminario. 많은 영혼들에게 복음 전하기를 간절히 기도합니다. Deseamos predicar el evangelio a muchas almas. 오늘도 함께해 주신 것 감사합니다. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros en esta hora. 저희를 십자가의 그 귀한 보혈로 구원해 주신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien en la sangre ha derramado su preciosa sangre y nos ha salvado. 아멘. Amén. 자, 함께 찬송하시